മാർക്കോസ് സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 41-ാമത്തെ വചനം. മാർക്ക് എഴുതിന സുവിശേഷം 5-ാം അധികാരം 41-ാவது വചനം. ബാലേ എഴുന്നേൽക്ക, സിറുപെണ്ണേ എഴുந்திரு എന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன். തലീതാ കുമി എന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞു. தலிதா குமி என்றார். ഉടനെ ബാല എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു. உடனே சிறுபெண் எழுந்து நடந்தாள். അവൾക്ക് വയസ്സ് 12 ആയിരുന്നു. அவள் 12 வயதுள்ளவளாய் இருந்தாள். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതേ പുസ്തകം 28-ാമത്തെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ, അതേ പുസ്തകത്തിൽ 28-வது വചനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ, വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലിൽ തൊട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ പുറകിലൂടെ പോയി അവന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊട്ടു. நான் அவருடைய வஸ்திரங்களை ஆகிலும் தொட்டால் சொஸ்தமாவேன் என்று சொல்லி ஜனக்கூட்டத்துக்குள்ளே அவருக்கு பின்னாக வந்து அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டாள். ക്ഷണത്തിൽ അവൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. உடனே அவளுடைய உதிரத்தின் ஊரல் நின்று போய். ഒരു വചനം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം. ஒரு வசனம் கூட வாசிக்கலாம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். സംഖ്യാപുസ്തകം எண்ணாகமத்தின் புஸ்தகம் 15-ാം അധ്യായം 15-வது அதிகாரம் 37-ാമത്തെ വചനം. 37-வது வசனம். യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അരുളി ചെയ്തത്, கர்த்தர் பின்னும் மோசே நோக்கி 38, நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்தில் பேசி அவர்கள் தங்கள் தலைமுறை தோறும் தங்கள் வஸ்திரங்களின் ஓரங்களிலே தொங்கல்களை உண்டாக்கி ஓரத்தின் தொங்கலிலே இளநீல நாடாவை கட்ட வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு சொல். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച ആ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നാം முதலாவது வாசித்த வசனத்தில் இப்படி சொல்லப்படுகிறது, തലീതാ കുമി ബാലേ എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാലയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. தலிதா குமி சிறுபெண்ணே எழுந்திரு என்று சொல்லி அந்த சிறு பிள்ளையை அவர் எழுப்பினார். സ്ത്രീ പുറകിലൂടെ വന്ന കർത്താവിനെ ആക്രമിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. அந்த ஸ்திரீயானவள் ஜனக்கூட்டத்திற்குள்ளே அவருக்கு பின்னாக வந்து அவரை தாக்கவில்லை. ആക്രമിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. அவள் இயேசுவை தாக்கவில்லை. അവൾ വസ്ത്രത്തിൽ തൊട്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. அவள் இயேசுவின் வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டு சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டாள். വസ്ത്രത്തിൽ തൊട്ട് ക്ഷണത്തിൽ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்ட உடனே அவள் சொஸ்தமானாள். ക്ഷണത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ചില അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു. உடனே சில அற்புதங்கள் இன்று இரவு நடக்க போகிறது. ക്ഷണത്തിൽ നിന്റെ കുടുംബ വാഴ്ചയിൽ അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോകുന്നു. உடனே உன் குடும்ப வாழ்க்கையில் சில அற்புதங்கள் நடக்க போகிறது. ക്ഷണത്തിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോകുന്നു. உடனே உன்னுடைய வீட்டில் சில அற்புதங்கள் நடக்க போகிறது. പെട്ടെന്ന് ചില വിടുതലുകൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു. உடனே சில விடுதலைகள் நடக்க போகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்கள். പെട്ടെന്ന് ചില മാറ്റങ്ങൾ, உடனே சில மாற்றங்கள் வெளிப்பட போகிறது. സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു. சுகத்தை கர்த்தர் கட்டளையிட போகிறார். ക്ഷണത്തിൽ അവൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. உடனே அவள் சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டாள். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. സംഖ്യാ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ, எண்ணாகமத்தின் புஸ்தகத்தில் வாசிக்கும் போது ദൈവം അവിടെ ഒരു വസ്ത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ஆண்டவர் அங்கே ஒரு வஸ்திரத்தை அவர் டிசைன் பண்ணுகிறதை பார்க்க முடியும். ആദ്യമായി വസ്ത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് முதலாக வஸ்திரத்தை டிசைன் செய்வது കർത്താവാണ്, ஆண்டவர். ഹല്ലേലൂയ, ஆமென். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞേ. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ഏദെൻ തോട്ടത്തിൽ ആദാമും ഹവ്വയും പാപം ചെയ്തപ്പോൾ, ஏதேன் தோட்டத்திலே ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்தபோது അവരുടെ നഗ്നത പ്രദർശിക്കുവാനിടയായി മാറി. அவர்களுடைய நிர்வாணம் வெளிப்பட்ட ஆரம்பித்தது. അവരുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് அவர்களுடைய வெளிப்பட்ட நிர்வாணத்தை மறைக்கும்படி നഗ്നത പാപത്തെ കാണിക്കുന്നു. அந்த நிர்வாணம் பாவத்தை குறிக்கிறது. എപ്പോഴാണ് പാപം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നത്? எப்போது பாவம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்தது? എപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയത്? எப்போது அவர்கள் தேவனுடைய கட்டளையை விட்டு வெளியே வந்தார்களோ അവർ പാപം ചെയ്തു, അവരുടെ നഗ്നത പുറത്തു വന്നു. அப்போது அவர்கள் பாவம் செய்தார்கள். அவர்களுடைய நிர்வாணம் வெளிப்பட்டது. അവരുടെ പാപത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് அவர்களுடைய பாவத்தை மறைக்கும்படி അവർ അത്തി ഇലകൾ കൊണ്ട് അവർ ഒരു വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി. அவர்கள் அத்தி இலைகளை எடுத்து ஒரு வஸ்திரத்தை அவர்கள் தைத்தார்கள். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്ത്രം மனுஷன் செய்கிற வஸ்திரம்
ഒരു ചൂടടിച്ചാൽ ഉണങ്ങിപ്പോകും. ஒரு சூடு பட்டால் காஞ்சி போகும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അത്തി ഇല കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വസ്ത്രം, அத்தி இலையினால் செய்யப்பட்ட அந்த வஸ்திரம், സൂര്യന്റെ ചൂടടിച്ചപ്പോ സകലത ഉണങ്ങിപ്പോയി. அது சூரியனுடைய சூடு பட்டபோது அது காய்ந்து போனது. അതുകൊണ്ട് ஆகவே ശാശ്വതമായ ഒരു വസ്ത്രം ദൈവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. நிரந்தரமாய் ஒரு வஸ்திரத்தை ஆண்டவர் அவர்களுக்கு செய்து கொடுக்கிறார். ആദ്യമായി മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് முதலாவது மனுஷனுக்காக ഒരു മൃഗം യാഗമാവുകയാണ്. ஒரு மிருகம் பலியாகிறது. ഏദേൻ തോട്ടത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കപ്പെടുകയാണ്. அதாவது ஏதேன் தோட்டத்திலே இயேசு கிறிஸ்து மனுஷனுக்காக அவர் பலியாய் மாறுகிறார். അതിന്റെ ഒരു സൈനാണ്, அதனுடைய ஒரு அடையாளம் தான் ഏദേൻ തോട്ടത്തിലെ മൃഗത്തിന്റെ മരണം. ஏதேன் தோட்டத்திலே அந்த மிருகத்தினுடைய மரணம். ആ മൃഗത്തിന്റെ തോലുകൊണ്ട്, அந்த மிருகத்தினுடைய தோலினால் മനുഷ്യന്റെ നഗ്നതയെ മറച്ചു. மனுஷனுடைய நிர்வாணம் மூடப்பட்டது. ഇന്ന് രാത്രികാല ഒരു ദൂത് ഞാൻ പറയാം. இன்று இரவு நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறேன். യേശു ഒരു വസ്ത്രമായി നിന്റെ മേൽ വന്നു വീഴുകയാണ്. இயேசு ஒரு வஸ்திரமாய் உன்மேல் வந்து விழுகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. ஆமென். விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. നിന്റെ കുറവിനെ மறைக்குவார், உன் குறைவை மறைக்க, നിന്റെ പാപത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ உன் பாவத்தை மறைக்க യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നു. இயேசு உனக்காக அவர் பலியானார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഏദേൻ തോട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ, ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டால் ഇപ്പോൾ സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം അടുത്തൊരു വസ്ത്രത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. இப்ப எண்ணாகமத்தின் புத்தகத்தில் ஆண்டவர் அடுத்த ஒரு வஸ்திரத்தை அவர் டிசைன் பண்ணுகிறார். ദൈവം ഒരു വസ്ത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മോശയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ஆண்டவர் அந்த வஸ்திரத்தை டிசைன் பண்ணி அவர் மோசேக்கு கொடுக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. തലീതാ കുമി ബാലേ എഴുന്നേൽക്ക. தலிதா கூமி, சிறு பெண்ணே எழுந்திரு. ബാലേ എഴുന്നേൽക്ക. சிறு பெண்ணே எழுந்திரு. സഭയെ എഴുന്നേൽക്ക. சபையே எழுந்திரு. യൗവനക്കാരാ എഴുന്നേൽക്ക. வாலிபனே எழுந்திரு. യുവതിയെ എഴുന്നേൽക്ക. வாலிப பிள்ளையே எழுந்திரு. നീ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന நீ இப்போது அனுபவிக்கிற ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും, எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும், നിന്റെ അവസ്ഥ രോഗമായിരിക്കാം, உன் நிலைமை வியாதியாகலாம், നിന്റെ അവസ്ഥ ഞെരുക്കമായിരിക്കാം, உன் நிலைமை நெருக்கமாயிருக்கலாம், നിന്റെ അവസ്ഥ പരാജയമായിരിക്കാം, உன்னுடைய நிலைமை നിന്റെ தோல்வியாயிருக்கலாம், അവസ്ഥ മരണമായിരിക്കാം. உன்னுடைய நிலைமை மரணமாயிருக்கலாம். വചനം പറയുന്നു, வசனம் നീ சொல்லுகிறது, ഏത് അവസ്ഥയിലൂടെയാണോ ഈ രാത്രി പോകുന്നത്, நீ எந்த நிலைமையில் இந்த இரவு போனாலும் അതിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക. அந்த நிலைமையை விட்டு நீ எழும்பு. ചില നിമിഷങ്ങൾ കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്, சில நிமிடங்கள் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை துதிப்போம். ചില നിമിഷങ്ങൾ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പോരാം. சில நிமிடங்கள் நல்ல கைகளை தட்டி ഈ நல்ல ഗ്രാമം கைகளை മുഴുവനും ആത്മാവിൽ നിറയട്ടെ. இந்த மைதானம் முழுவதும் ஆவியில் நிரம்பப்படட்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പോരാ, ശക്തിയോടെ நல்ல கைகளை தட்டி நல்ல கைகளை தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். ஹாராமா சாந்தரா ரகசியா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. തലീത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, தலித் என்கிற வார்த்தையின் அர்த்தம் തലീത്, തലീത് കുമി. தலிதா கூமி. തലീത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, இங்கே தலிதா என்கிற வார்த்தையின் அர்த்தம் പ്രയർ ഷോൾ എന്നാണ്. പ്രയർ ഷോൾ, പ്രാർത്ഥനയുടെ പുതപ്പ്. ஆமென். ஜெபத்தினுடைய சால்வை. പ്രയർ കാർപ്പറ്റ്. ஆமென். ஜெபத்தினுடைய புதப்பு. തലീത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രയർ കാർപ്പറ്റ് എന്നാണ്. சோத்ரம். ஜெப சால்வை என்ற அர்த்தம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ஆகவேதான் பழைய ஏற்பாட்டில் മോശയോട് പറഞ്ഞത്, വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് மோசையோடு சொன்னார், நீ வஸ்திரத்தை உண்டு பண்ணி അതിൽ തൊങ്ങൽ ഉണ്ടാക്കണം. அதிலே நீ தொங்கல்களை இளநீல நூலை தொங்கலாய் விடணும். അതിന്റെ കളർ നീലയായിരിക്കണം. அதனுடைய கலர் நீல கலராய் இருக்கணும். അതിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെ എഴുതി വച്ചിരിക്കണം. அதிலெல்லாம் தேவனுடைய கட்டளைகள் எழுதப்பட வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ தேவனுடைய கட்டளை என்பது ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. அது தேவனுடைய வசனமாய் ചരിത്രം പറയുന്നു, சரித்திரம் சொல்லுகிறது, ഈ തൊങ്ങലിൽ இந்த வஸ்திர ஓரத்தில் ഏകദേശം 613ഓളം കൽപ്പനകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ஏறக்குறைய 613 கட்டளைகள் எழுதப்பட்டிருந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യഹൂദൻ ഈ 613 നിയമങ്ങളെയും
അനുസരിച്ചിരിക്കണം. யூதன் ஆமேன் 613 கட்டளைகளுக்கும் அவன் கீழ்ப்படிந்திருக்கணும். ഏകദേശം 4000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ஏறக்குறைய 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ക്രിസ്തുവിനും 4000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு 4000 வருஷங்களுக்கு முன்பு ദൈവം ഈ വസ്ത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ஆண்டவர் இந்த வஸ்திரத்தை அவர் டிசைன் பண்ணினார். യഹൂദന്മാരുടെ ആചാരപ്രകാരം யூதர்களுடைய ஆமேன் கலாச்சாரத்தின்படி സംഖ്യകൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമാണ്. எண்களுக்கு பயங்கர முக்கியத்துவம். അതിൽ ഒരു സംഖ്യയാണ്, அதில் ஒரு எண்ணுதான் 12 എന്ന് പറയുന്നത്. 12 என்று சொல்லப்படுகிற எண். 12 എന്ന അമേ സംഖ്യ, இந்த 12 என்று சொல்லப்படுகிற எண் അമേൻ അധികാരത്തെ കാണിക്കുന്നു. அது அதிகாரத்தை குறிக்கிறது. ഗവൺമെന്റിനെ കാണിക്കുന്നു. ஆமென், கவர்மெண்டை குறிக்கிறது. ഇത് 5 വർഷം മാത്രം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് അല്ല, இது 5 வருஷம் மட்டும் ஆளுகிற ஒரு ஆமென் கவர்மெண்ட் அல்ல, പരിധിക്കപ്പുറം ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് അധികാരം. இது ஒரு அளவும் இல்லாமல் அளவு கடந்து ஆமென் நித்தியமாய் ஆளுகிற ஒரு கவர்மெண்ட். സ്വർഗീയ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് பரலோக அதிகாரம் என்று சொல்வது നിലനിൽക്കാത്ത അധികാരമല്ല, அது நிலை நிற்காத அதிகாரம் அல்ல, അത് നിലനിൽക്കുന്ന അധികാരമാണ്. அது நிலை நிற்கிற அதிகாரம். മനസ്സിലാകുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ. புரிந்து கொள்கிறவர்கள் கைகளை தட்டி சொல்லுவோம். ചില നിമിഷങ്ങൾ കരങ്ങളെ തട്ടി. சில நிமிடங்கள் கைகளை தட்டி Praise the Lord. ஹalleluya. യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ யூதர்களுக்கு நடுவில் ഒരു കുട്ടിക്ക് 12 വയസ്സ് പ്രായം ആയാൽ, ஒரு பிள்ளைக்கு 12 வயது ஆனால் അവൻ പ്രായപൂർത്തി ആയി എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടും. அந்த பிள்ளை ஆமென் சோத்திர வயது முதிர்ந்து விட்டான் அல்லது வயதுக்கு வந்து விட்டான் என்று கணக்கிடப்படும். ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആളായി കാണും. அதாவது ஒரு உத்தரவாதமுள்ள ஒரு ஆமென் சோத்திர ஒருவனாய் அவனை பார்ப்பார்கள். Praise the Lord. ஆமென். അതുകൊണ്ട് 12 വയസ്സായ പ്രായമുള്ള പിള്ളേരിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം കാണണം. ஆகவே 12 வயது உள்ள பிள்ளைகளில் எல்லாம் உத்தரவாதங்கள் இருக்கணும். Praise the Lord. ஆமென். യഹൂദൻ 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ யூதன் 12 வயதுள்ள பிள்ளையை ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. ஆலயத்தில் கொண்டு வருவான். അവന്റെ മേല് அவன் மேல் ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രയർ ഷോള്, நான் நேரமே சொன்னது போல அந்த ஜெப சால்வை, ആമേ പ്രാർത്ഥനയുടെ പുതപ്പ്, ஜெப சால்வை, ആ പ്രയർ കാർപ്പറ്റ് പൊതിഞ്ഞ് அந்த ஜெப சால்வையை பொதிந்து അവനെ ആലയത്തിൽ ഇരുത്തും. அவனை ஆலயத்தில் உட்கார வைப்பார்கள். അത് ഒരു ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു. அது ஒரு ஊழியமாயிருந்தது. ആൺകുട്ടികൾക്ക്, ஆண் பிள்ளைகளுக்கு ആ ശുശ്രൂഷയുടെ പേര്, அந்த ஆமென் ஊழியத்திற்கு பெயர் ബാർ മിത്സ്ബ എന്നാണ്. ബാർ മിത്സ്ബ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. பார் மிஸ்பா என்றுதான் அதனுடைய பெயர். ഹല്ലേലൂയ. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആ ശുശ്രൂഷയുടെ പേര്, பெண் பிள்ளைகளுக்குள்ள அந்த ஊழியத்திற்குரிய பெயர் ബാറ്റ് മിസ്ബ എന്നാണ്. பேட்ச் மிஸ்பா என்று. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇതൊരു ശുശ്രൂഷയാണ്. இது ஒரு ஊழியம். ഹല്ലേലൂയ. ഇവർ പ്രയർ കാർപ്പറ്റിൽ പൊതിയുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ പേരാണ്. ஆமென். இவர்களை அந்த ஜெப சால்வைக்குள் மூடுகிற ஊழியத்தின் பெயர். വചനം പറയുന്നു, வசனம் சொல்லுகிறது, ബാലൻ തന്റെ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കണം. பிள்ளையாண்டானை நடக்க வேண்டிய வழியிலே நடத்து. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. മാതാപിതാക്കളോട് ദൈവവചനം പറയുന്നതാണ്, தாய் தகப்பனோடு தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுவது, നിങ്ങൾക്കൊരു ബാലനുണ്ടെങ്കിൽ, உங்களுக்கு ஒரு பிள்ளை இருந்தால், ഒരു ബാലികയുണ്ടെങ്കിൽ, ஒரு ஆமென் ஒரு பிள்ளை இருந்தால் അവനെ വചനപ്രകാരം, அந்த ஆமென் மகனையோ அல்லது மகளையோ വചനപ്രകാരം வசனத்தின்படி നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി അഭ്യസിപ്പിക്കണം. நடத்த வேண்டிய வழியில் நீங்கள் நடத்தி பழக்கணும். നിന്റെ തലമുറയെ അഭിഷേകത്തിൽ നടത്തണം. உங்க பிள்ளைகளை அபிஷேகத்தில் நடத்தணும். നിന്റെ തലമുറ വചനം വായിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം. உங்க பிள்ளைகள் வசனம் வாசிக்க கற்றுக்கொள்ளணும். നിന്റെ തലമുറ കൈയടിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പഠിക്കണം. உங்க பிள்ளைகள் கை தட்டி ஆராதிக்க கற்றுக்கொள்ளணும். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ, கைகளை பலத்தோடு தட்டி ஆண்டவரை മാതാവേ மகிமைப்படுத்து. പിതാവേ, தாயே தகப்பனே, നിന്റെ തലമുറ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്, உன் பிள்ளைகள் அழிந்து போகாமல் இருக்கும்படி, പാവത്തെ പച്ചവെള്ളം പോലെ വലിച്ചു കുടിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്, அவர்கள் பாவத்தை பச்சை தண்ணீரை போல பருகாமல் இருக்கும்படி, നിന്റെ തലമുറ വീണ് உன் പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്, பிள்ளைகள் விழுந்து போகாமல் இருக்கும்படி, ചതിക്കകത്ത് വീണ് உன் പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്, பிள்ளைகள் വഞ്ചിக்கப்பட்டு പോகாதிருக்கும்படி, ആശക്കുഴിയിൽ உன் വിടാതിരിക്കേണ്ടതിന്, பிள்ளைகள் அழிவின் குழிகளில் விழுந்து നിന്റെ போகாதபடி, തലമുറയെ உன் பிள்ளைகளை 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ 12 வயது இருக்கும்போது അവനെ പ്രയർ കാർപ്പറ്റിൽ
മൂടിയിരിക്കണം. அந்த பிள்ளையை நீ ஜெப சால்வைக்குள் மூட வேண்டும். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറഞ്ഞ് ஆமென். கைகளை தட்டி ஆண்டவரை ഞാൻ துதிப்போம். പറഞ്ഞിട്ട് ആരാധിക്കാതെ എല്ലാവരും കരങ്ങളെ തട്ടി. ஆமென். நான் சொல்லிட்டு தான் ஆராதிக்கணும்னு இல்ல, நீங்க எல்லா கைகளை தட்டி கர்த்தரை ചില மகிமைப்படுத்துங்க. നിമിഷങ്ങൾ കരങ്ങളെ അടിച്ചു ആരാധിച്ച് சில நிமிடங்கள் கைகளை தட்டி ஆண்டவரை ഈ ഗ്രൗണ്ട് ஆராதிங்க. മുഴുവനും ദൈവ സാന്നിധ്യത്താൽ இந்த നിറയുകയാണ്. மைதானம் முழுவதும் தேவ பிரசன்னத்தால் நிரப்பப்படுகிறது. ലൈവിലൂടെ വചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ റൂമിനകത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുകയാണ്. நேரலையில் தேவ வசனம் கேட்கிறவர்களுடைய அறைக்குள்ளே கர்த்தருடைய பிரசன்னம் இறங்குகிறது. ഒരു മേഘം വന്നിറങ്ങുന്നത് പോലെ, ஒரு மேகம் இறங்கி வருவது போல், ഒരു സാന്നിധ്യം വരുന്നത് പോലെ, ஒரு பிரசன்னம் இறங்கி வருவது போல், ഒരു പ്രയർ അനോയിന്റ്, ஒரு ஜெப அபிஷேகம், ഒരു പ്രയർ കാർപ്പറ്റ്, ஒரு ஜெப சால்வை, ഒരു പ്രയർ ഷോൾ, ஒரு ஜெப ഒരു சால்வை, പ്രാർത്ഥനയുടെ പുതപ്പ് ஒரு ஜெபத்தின் சால்வை നിന്നെ മൂടുന്ന രാത്രി. உன்னை மூடுகிற இரவு. പോരാ 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 പോരാ. கைகளை தட்டி போதாது, நல்ல கைகளை தட்டி. യെസ് യെസ് യെസ്. ഹല്ലേലൂയ. ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവനും തീരുമാനമെടുത്ത് இந்த கிரவுண்ட் முழுவதும் தீர்மானிங்க. എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു പ്രയർ വാരിയറാക്കി മാറ്റും. என்னுடைய பிள்ளையை ஒரு பிரேயர் வாரியராയി மாற்றும். ആരാധന വീരനായി മാറ്റും. ஒரு ஆராதனை வீரனாய் மாற்றும். വചനം നിലത്ത് വയ്ക്കാതെ வசனத்தை தரையில் வைக்காமல் വായിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ, வாசிக்கிற ஒரு பிள்ளையா, ആരാധിക്കുന്ന തലമുറ, ஆராதிக்கிற ஒரு பிள்ளையா, പ്രാർത്ഥിച്ചു മഴയെ നിർത്തുന്ന തലമുറ, ஜெபித்து மழையை நிற்கப்படுகிற ஒரு தலைமுறையா, പ്രാർത്ഥിച്ചു തീ ഇറക്കുന്ന തലമുറ, ஜெபித்து அக்கினியை இறங்கப்படுகிற பிள்ளையா, കാറ്റിനെ കടലിനെ ശാന്തമാക്കുന്ന തലമുറ. ஓ ஜெபத்திலே ஆமென் சோத்ரச்சு காற்றை கடலை சாந்தப்படுத்துகிற தலைமுறை ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ തലമുറയായി തീരട്ടെ. ஓ இன்று இரவு அது என் தலைமுறையாய் மாறட்டும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ. கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. ഇന്ന് രാത്രികാലം പറഞ്ഞേ, இன்று இரவு சொல்லுங்க. എന്റെ തലമുറയെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ വളർത്തും. என்னுடைய பிள்ளையை நான் ஜெபத்தில் வளரப்படும். എന്റെ തലമുറയെ ഞാൻ അഭിഷേകത്തിൽ വളർത്തും. என் பிள்ளையை நான் அபிஷேகத்தில் வளர்த்துவேன். എന്റെ തലമുറയെ ഞാൻ വചനത്തിൽ വളർത്തും. என் பிள்ளையை நான் வசனத்திலே வளரச் செய்வேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 40-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 40வது வசனம் சொல்லுகிறது, പൈതൽ വളർന്നു. பிள்ளை வளர்ந்து. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். 12-ാമത്തെ വയസ്സില് 12வது വയതിലെ ഹല്ലേലൂയ ജോസഫിന്റെയും മറിയയുടെയും മകനായ യേശുവിന്റെ മേലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു അഭിഷേകം വന്ന് മൂടി. 12வது வயதிலே யோசேப்பு மரியாள் என்பவர்களுக்கு மகனாயிருந்த இயேசுவின் மேல ஒரு ஜெப அபிஷேகம் மூடினது. അമ്മ പൈതൽ വളർന്നു. பிள்ளை வளர்ந்து. പൈതൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാ വളർന്നത്? பிள்ளை எந்த சூழ்நிலையில் வளர்ந்தது? യേശുവിന് വേണ്ടിയിട്ട്. இயேசுவுக்காக. ഏകദേശം 2.5 ലക്ഷത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹെരോദാവ് കൊന്നുകളഞ്ഞു. ஏறக்குறைய 2.5 லட்சம் ஆமென் பிள்ளைகளை இந்த ஏரோது கொலை செய்தார். പ്രതികൂലമാകുന്ന ഹെരോദാവിന്റെ മുമ്പാകെ, பிரச்சனையாகிய ஏரோதுவுக்கு முன்பாக, വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഹെരോദാവിന്റെ മുമ്പാകെ, சவால் விடுகிற ஏரோதுவுக்கு முன்பாக, കൊന്നുകളയുമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച ഹെരോദ രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ, கொலை செய்து விடுவேன் என்று சொல்லுகிற ஏரோது ராஜாவுக்கு முன்பாக പൈതൽ വളർന്നു വന്നു. பிள்ளை வளர்ந்து வந்தது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു പറ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் கைகளை தட்டி നിന്റെ சொல்லுங்க. സാഹചര്യം എന്താണെങ്കിലും, உன்னுடைய சூழ்நிலை எதுவானாலும், എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും, என்ன பிரச்சனை എന്ത് வந்தாலும், പ്രതിസന്ധി വന്നാലും, என்ன ஆமென் എതിർപ്പുകൾ എന്ത് வந்தாலும், പോരാട്ടം വന്നാലും, என்ன പോരാട്ടങ്ങൾ ഞാനും வந்தாலும், എന്റെ തലമുറയും എന്റെ കുടുംബവും വളരുക തന്നെ ചെയ്യും. நானும் என் பிள்ளைகளும் என் குடும்பமும் நாங்கள் வளருவோம். എന്റെ വളർച്ചയെ തടയുവാൻ என் வளர்ச்சியை தடுக்க ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല. ஒரு வல்லமையாலும் முடியாது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ അല്പനേരം விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி கொஞ்ச நேரம் പ്രതികൂലം വന്നോട്ടെ, ஆமென் பிரச்சனைகள் வரட்டும், പ്രതിസന്ധി വന്നോട്ടെ, எதிர்ப்புகள் வரட்டும், സാഹചര്യം എതിരായിക്കോട്ടെ, சூழ்நிலைகள் எதிராகட்டும், ഒരുവൻ എന്നോട് ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു. ஒருவர் என்னை ഞാൻ தைரியப்படுத்துகிறார். നിന്നെ വളർത്തും. நான் உன்னை வளர ഞാൻ നിന്നെ பண்ணுவேன். വളർത്തും. நான் உன்னை வளர സഭയേ, பண்ணுவேன். சபையே, ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്ക. நீ தைரியமாயிரு. യൗവനക്കാരാ, வாலிபனே, യുവതിയേ, வாலிப பிள்ளையே, അമ്മയേ, தாயே, അപ്പനേ, தகப்பனே, എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരാ எங்களை സഹോദരി, கேட்கிற சகோதரா சகோதரி, ധൈര്യമായിരിക്ക. நீ தைரியமாயிரு. ഞാൻ നിന്നെ വളർത്തും. நான் உன்னை வளர பண்ணுவேன். കരമടിച്ചു கைகளை தட்டி Yes, 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 yes. ஊடாரமான Yes. വെല്ലുവിളിയുടെ നടുവിൽ, சவால்கள் நடுவில், പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ பிரச்சனைகள் நடுவில் യേശു പറയും, இயேசு
சொல்வார். நான் வளர்ந்தேன். இன்று இரவு நீ ஆராதிக்கும்போது தெய்வீக ஞானம் நின்னில் வளருகைയാണ്. தெய்வீக ஞானம் உன்னில் உண்டாகிறது. தெய்வீக ஞானம் வளருகைയാണ്. தெய்வீக ஞானம் உன்னில் வளருகிறது. கிருபாவரங்கள் வளருகைയാണ്. கிருபை வரங்கள் உன்னில் வளருகிறது. சக்தியோடு ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് பலத்தோடு ஆண்டவரை துதியுங்கள். വളരാതെ മുരടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, വളരാമൽ ആമേൻ വളർച്ച ഇല്ലാമൽ ഹല്ലേലൂയ കുന്തിപ്പോയി ആരെങ്കിലും നിன்றால், എനിക്ക് വളരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആമേൻ എന്നാൽ വളர முடியலன்னு சொல்லுகிற யாராகிலும் இருந்தால், അയ്യോ എനിക്ക് ആത്മീയതയിൽ വളരാൻ കഴിയുന്നില്ല, അയ്യോ ആവിக்குரிய பிரகாரமாய் എന്നാൽ വളர முடியல, എനിക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ വളരാൻ കഴിയുന്നില്ല, എന്നാൽ ஊழியத்தில் വളர முடியவில்லை, എനിക്ക് ആരും അവസരം തരുന്നില്ല, எனக்கு யாரும் வாய்ப்பு தருவதில்லை, എനിക്ക് ആരും സ്റ്റേജ് തരുന്നില്ല, எனக்கு யாரும் மேடை தருவதில்லை, ഉള്ള സ്റ്റേജും കൂടെ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ്, இருக்கிற மேடைகளை அழித்து விடுகிறார்கள். ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും മീറ്റിംഗിന് പോകുമ്പോ, நான் எங்கேயாகிலும் மீட்டிங்க்கு പോകുമ്പோ അവനെ വിളിക്കരുതെന്ന് പറയുകയാണ്, அவனை கூப்பிடாதீர்கள் என்று നിന്റെ சொல்லுகிறார்கள், പേരിനെ നിന്ദിക്കുകയാണ്, உன் பெயருக்கு நிந்திக்கிறார்கள், നിന്റെ പേരിനെ അപമാനിക്കുകയാണ്, உன் பெயருக்கு களங்கம் നിന്റെ உண்டாக்குகிறார்கள், പേരിനെ വച്ച് പരിഹസിക്കുകയാണ്, உன் பெயரை சொல்லி பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள். ആരാണ് അവൻ? யார் அவன்? മറിയയുടെ മോനാണോ? மரியாளின் மகனா? തച്ചന്റെ മോനാണോ? தச்சனுடைய மகனா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിന്നെ നോക്കി നിന്ദിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ, உன்னை பார்த்து இப்படி நிந்திக்கிறவர்கள் நடுவில், പരിഹസിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ, பரியாசம் பண்ணுகிறவர்கள் நடுவில், ബെൽസെബൂലിനെ കൊണ്ടാണ് ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞവന്റെ നടുവിൽ, பெயல்செபூவினால் பிசாசுகளை துரத்துகிறான் என்று சொன்னவர்கள் நடுவில், ഭൂതമെന്ന് പറഞ്ഞവന്റെ നടുവിൽ, பிசாசு என்று சொன்னவர் நடுவில், സ്വർഗ്ഗം പറയുന്നു, பரலோகம் சொல்லுகிறது, ഞാൻ നിന്നെ വളർത്തും, நான் உன்னை வளர കരങ്ങളെ பண்ணுவேன், ശക്തിയോടെ கைகளை பலத்தோடு தட்டி, പൈതൽ വളർന്ന് 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 பிள்ளை வளர்ந்து 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 30 വയസ്സെത്തി, 30 வயதானது, ശക്തിയോടെ പറ, பலத்தோடு சொல்லு, നിനക്കൊരു വളർച്ചയുണ്ട്, உனக்கு ஒரு வளர்ச்சி உண்டு, നിന്റെ വളർച്ചയെ തടയുവാൻ உன் வளர்ச்சியை தடுக்க ഒരു ശക്തിക്കും, ஒரு വല്ലமைക്കും, ഒരു മന്ത്രവാദത്തിനും, ஒரு മന്ത്രവാദത്തിനും, ഒരു ആഭിചാരത്തിനും, ஒரு പില്ലുശൂന്യത്തിനും, ഒരു പോരാട്ടത്തിനും കഴിയത്തില്ല, முடியாது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ விசுவாசிக்கிறவர்கள் ഈ രാത്രി, இன்று இரவு yes, yes, உடாரமாசியா ரகாதனா ரகசியா கரங்களை தட்டி வாய்களை திறந்து ஆவியானவர் சிலரை தொடுகிறார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു, கைகளை தட்டி கைகளை தட்டி கைகளை தட்டி ஒரு அந்நிய கைகளை தட்டி போதாது, நல்ல அந்நிய பாஷைகளில் பேசி, நல்ல கைகளை தட்டி அந்நிய பாஷைகளில் பேசி, ഞാൻ വളരും, பிரச்சனைகள் நடுவே நான் வளருவேன், சூழ்நிலைகள் எனக்கு எதிராக வளருவேன், யார் என்னை உடைத்தெறிய பார்த்தால் ஆமென் அது ஒரு மேட்டரே இல்ல, ഞാൻ വളർന്നിരിക്കും, நான் வளருவேன், നിന്റെ സഭ വളരും, உன் சபை வளரும், നിന്റെ മിനിസ്ട്രി വളരും, உன் ஊழியம் வளரும், നിന്റെ ബിസിനസ് വളരും, உன் பிசினஸ் வளரும், നിന്റെ കുടുംബം വളരും, உன் குடும்பம் வளரும், നിന്റെ തലമുറ വളരും, உன் பிள்ளைகள் வளரும். വളർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന്, வளர்த்துவேன் என்று சொன்னவர் கூட இருக்கிறார். അവന്റെ വാക്ക് കേട്ടല്ലേ നീ ഇറങ്ങിയേ? நீ அவருடைய வார்த்தையை கேட்டல்லவா புறப்பட்டாய். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആരൊക്കെ നിന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് വിരോധമായി? யாரெல்லாம் உன் ஆராதனைக்கு விரோதமா? ആരെങ്കിലും നിന്റെ സഭയെ അടച്ചു പൂട്ടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞോ? யார் உன்னுடைய சபையை யாராகிலும் ஆமென் அடைச்சு பூட்டுவேன் சொன்னார்களோ? നിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞോ? உன் ஊழியத்தை அழித்து போடுவேன் என்று சொன்னார்களோ? അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിളി എന്ന് പറയുന്നത്. அதுதான் தெய்வீக அழைப்பு என்று சொல்வது. പോരാട്ടമുള്ളിടത്ത് നീ നിന്ന് വളർന്ന് തഴയ്ക്കാൻ പോകുന്നു. போராட்டமுள்ள இடத்தில் தான் நீ நின்று வளர்ந்து செழித்தோங்க போகிறாய். ഒരു മാറയുടെ അടുത്ത് നിന്നാല്, ஒரு மாறாவின் பக்கத்தில் நின்றால் தான் നിന്റെ മുമ്പിൽ 30 ലക്ഷം പേര് വരത്തുള്ളൂ. உனக்கு முன்பதாய் 30 லட்சம் பேர் வருவார்கள். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ, கைகளை தட்டி சொல்லு, പ്രശ്നം എവിടെയുണ്ടോ, பிரச்சனை எங்கே உண்டோ, പോരാട്ടം എവിടെയുണ്ടോ, போராட்டம் எங்கே உண்டோ, അവിടെ ഒരു വളർച്ച നിനക്കുണ്ട്, அங்கே ஒரு வளர்ச்சி உனக்கு உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പൈതൽ വളർന്നു, பிள்ளை வளர்ந்தது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു, அது ஆவியில் பலன் கொண்டது. ഹെരോദാവെന്ന പ്രതികൂലം ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ஏரோது என்கிற பிரச்சனை இருக்கும் போதே പൈതൽ ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു വന്നു, பிள்ளை ஆவியில் பலன் கொண்டது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். എത്രയൊക്കെ സന്തോഷം, எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. 41ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, 41வது வசனம் சொல்லுகிறது, യേശുവിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും அவருடைய தாய் தகப்பன்மார் പെസഹ പെരുന്നാളിന് യെരൂശലേമിലേക്ക് വരികയാണ്. பஸ்கா பண்டிகையில் எருசலேமுக்கு போவார்கள். 42ാമത്തെ വചനം, 42வது வசனம், അവന് 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ அவருக்கு 12 வயதான போது പതിവ് പോലെ പെരുന്നാളിന് പോയി. அவர்கள்
அந்த பண்டிகை முறைமையின்படி எருசலேமுக்கு போய் പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി പോരുമ്പോൾ பண்டிகை நாட்கள் முடிந்து திரும்பி வருகிற போது ബാലനായ യേശു, பிள்ளையாகிய இயேசு, ബാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയസ്സ് 12, ஆமென், பிள்ளை என்று சொல்லும்போது இயேசுவுக்கு வயது 12. യെരൂശലേമിൽ താമസിച്ചു. அவர் எருசலேமிலேயே இருந்து விட்டார். അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ஆகவேதான் நான் சொன்னேன் 12 വയസ്സുള്ള യഹൂദന്റെ കുഞ്ഞിന് മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന്. 12 വയതുള്ള யூதனுடைய பிள்ளைக்கு ஆமென் ஸ்தோத்திரம் மெச்சூரிட்டி உண்டு. നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും പിള്ളേരെ நம்முடைய ஏதாகிலும் பிள்ளைகளை 12ാമത്തെ വയസ്സിലെ 12வது வயதுல ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കോ? எங்கேயாகிலும் நம்முடைய 12 வயசு பிள்ளைகள் ஒற்றைக்கு எங்கேயாவது போய் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. യേശു 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നു. ஆனா இயேசு 12வது வயதுல ஒற்றைக்கு நின்னார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. கைகளை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். 3 ദിവസം യേശു ആമേൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നു. இயேசு 3 நாட்களாய் அவர் தனித்து ஒற்றைக்கு நிற்கிறார். കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. கைகளை தட்டி ஆண்டவரை துதிப்போம். ചില നിമിഷങ്ങൾ കരങ്ങളെ അടിച്ച് പ്ലീസ്. ஆமென். சில நிமிடங்கள் கைகளை தட்டி അവിടെ ഇവിടെ നോക്കരുത്. ചില നിമിഷങ്ങൾ കരങ്ങളെ അടിച്ച് இங்கு வேடிக்கை பார்க்காதுங்க. நல்ல கைகளை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ മേൽ ഒരു ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ അനോയിന്റിംഗ്. இன்று இரவு உங்க பிள்ளைகள் மேல பயங்கரமாய் விசேஷித்த அபிஷேகம். പ്രാർത്ഥിച്ചോ. തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ചില നിമിഷങ്ങൾ ஜெபிங்க. பிள்ளைகளுக்காக சில நிமிஷங்கள். കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. பிள்ளைகள் உள்ளவர்கள் ஜெபிங்க. നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ ആരാധിക്കുമ്പോൾ உங்க பிள்ளைகளுக்காக நீங்க ஆராதிக்கும் നിന്റെ போது തലമുറ ഒരു അപ്പോസ്തലനായി മാറാൻ உங்க പോവുകയാണ്. பிள்ளைகள் ஒரு அப்போஸ்தலனாய் மாறும். നിന്റെ തലമുറ ഒരു പ്രവാചകനായി മാറാൻ உங்க പോവുകയാണ്. பிள்ளைகள் ஒரு தீர்க்கதரிசியாய் மாறும். നിന്റെ തലമുറ ആത്മാവിൽ ജ്ഞാനം പ്രസംഗിക്കുന്നവനായി മാറാൻ உங்க പോവുകയാണ്. பிள்ளைகள் ஆவியில் ஞானத்தை போதிக்கிறவர்களாய் നിന്റെ மாறுவார்கள். തലമുറ ആത്മാവിൽ പരിജ്ഞാനം പ്രസംഗിക്കുന്നവനായി മാറാൻ உங்க പോവുകയാണ്. பிள்ளைகள் ஆவியில் ஆமென் ஞானத்தை பேசுகிறவர்களாய் மாறுவார்கள். രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. നിന്റെ തലമുറ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ வியாதியஸ்தர்கள் சுகமடைவார்கள். உன் பிள்ளைகள் எழும்பும்போது ശക്തിയോടെ കരം പിടിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. பலத்தோடு கைகளை தட்டி ஒப்பு கொடுங்க. കർത്താവേ, എന്റെ തലമുറയെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ തരുന്നു. கர்த்தாவே, என் பிள்ளைகளை உம்முடைய கரத்தில் தருகிறோம். പ്രായം ദൈവത്തിനൊരു വിഷയമല്ല. வயது தேவனுக்கு ஒரு விஷயம் அல்ல. 80 വയസ്സായ മോശയെയും 80 வயதான மோசேயையும் 12 വയസ്സുള്ള യേശുവിനെയും 12 வயதுள்ள இயேசுவையும் ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു എങ്കിൽ தேவன் பயன்படுத்தினார். ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ വൃദ്ധന്മാർ വരെ, இதற்குள் இருக்கிற பிள்ளைகள் முதல் முதிர்ந்தவர்கள் வரை അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാൻ പോവാം. அபிஷேகம் பெற போகிறார்கள். Receive the fire, Lord Jesus. ஆமென். பெற்றுக்கொள் வல்லமை. அகினி அகினி. Yes. அந்நிய பாஷைகளில் தேவ பிள்ளைகள் அந்நிய பாஷை பெற்றவர்கள் சும்மா இருக்காமல் அந்நிய பாஷைகளில் இன்று இரவு கர்த்தரை துதிங்க. சுடரபலக சந்தரா ரகலா ரகசனா ரகசி. ஆமென் ஆமென் ஆமென். ஜீசஸ். ஹல்லேலூயா. சுகம் வெளிப்படுகிறது. அற்புத சுகங்கள் வெளிப்படுகிறது. அற்புத விடுதலைகள் வெளிப்படுகிறது. சுகமளிக்கிற வல்லமை தொடுவதாக. பிரச்சனைகள் நடுவில் ஆராதிங்க. ஓ, பிரச்சனைகள் நடுவில் ஆராதிங்க. மௌனமாயிருக்காதுங்க. மௌனமாயிருக்காமல் வாய்களை திறந்து ஆராதிங்க. உன் நிழலில் கூட அபிஷேகம் வெளிப்படுகிறது. வல்லமை புறப்படுகிறது. வல்லமை சுடரபலக சந்தராரகசி ரிபலகரக சந்தராரகசியா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. കരമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரை துதிப்போம். 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള 12 வயது உள்ள യേശു കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് இயேசு தங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி അമ്മ മറന്നു കളഞ്ഞു. ஆமென். அம்மா மறந்து போய்விட்டார்கள். ആരാ അമ്മ? യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയ, இயேசுவின் தாயாகிய மரியாள் മറന്നു കളഞ്ഞു. ஆமென். மறந்து விட்டார்கள். മറിയോട് ചോദിച്ചാൽ, மரியாளோடு கேட்டார், ഏ മറിയാമേ, ஏ மரியாமா, 12 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് 12 വയതുള്ള அந்த பிள்ளையை பாதுகாக்க தெரியாத உங்களுக்கு എങ്ങനെ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും? எப்படி உலகத்தை ரட்சிக்க முடியும்? ഒരു രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും? ஒரு ராஜ்யத்தை எப்படி ரட்சிக்க முடியும்? ഒരു സഭയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും? ஒரு சபையை எப்படி ரட்சிக்க முடியும்? ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ, രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ
സഭയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരേ ഒരു നാമം നസ്രയനായ യേശു എന്ന നാമം. உலகத்தை ரட்சிக்க, ராஜ்யத்தை ரட்சிக்க, சபையை ரட்சிக்க ஆமென் முடிந்த வல்லமையுள்ள ஒரே ஒரு நாமம், அது இயேசு கிறிஸ்து என்கிற நாமம். കരങ്ങളെ തട്ടി പറഞ്ഞേ, கைகளை தட்டி அந்த நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். മറിയ കരഞ്ഞോണ്ട് പറയൂ, மரியாள் அழுது கொண்டு சொல்வார்கள், 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള 12 வயது உள்ள എന്റെ യേശുവിനെ ഞാൻ മറന്നു വെക്കളഞ്ഞു. என் இயேசுவை நான் மறந்து விட்டேனே. എന്നിൽ ആശ്രയിക്കരുതേ, என்னை நீங்கள் சார்ந்து கொள்ளாதீங்க. എന്റെ ഒരേ ഒരു സന്തതിയെ ഞാൻ മറന്നു എങ്കിൽ, என்னுடைய ஒரே ஒரு சந்ததியை நான் மறந்தேன், ஆனால் നിങ്ങളെ ഞാൻ എപ്പോഴേ മറന്നു കഴിഞ്ഞു. உங்களை நான் எப்பவுமே மறந்து விட்டேன். വചനം പറയുന്നു, வசனம் சொல்லுகிறது, സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും ஸ்திரீயானவள் தன் பாலகனை மறந்தால் ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും മറക്കത്തില്ല. நான் உன்னை ஒரு நாளும் மறப்பதில்லை. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ, கைகளை தட்டி சொல்லுவோம். അതുകൊണ്ടാ വചനം പറഞ്ഞത്. ஆகவே தான் வசனம் சொல்லுகிறது, സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും, ஸ்திரீயானவள் தன் பாலகனை மறந்தாலும் ഞാൻ നിന്നെ മറക്കത്തില്ല. நான் உன்னை மறப்பதில்லை. ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ. நான் உலகத்தின் இரட்சகர். ശക്തിയോടെ കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. பலத்தோடு கைகளை தட்டி ஆண்டவரை துதிப்போம். പോരാ 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 പോരാ. நல்ல கைகளை தட்டி ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ ഇന്ന് പകൽ രാത്രി വന്നിട്ടുണ്ട്. உலகத்தின் இரட்சகராகிய தேவன் இந்த இரவு இங்கே அசைவாடிக்கொண்டே இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. മേലെ ആകാശത്തിലെങ്കിലും, மேலே வானத்திலும், കീഴെ ഭൂമിയിലെങ്കിലും, கீழே பூமியிலாகிலும், പാതാളത്തിലെങ്കിലും, ஆமென், பூமிக்கு கீழே பாதாளத்திலும் ഒരേ ഒരു നാമം, ஒரே ஒரு நாமம், നസ്രയനായ യേശു എന്ന നാമം. அது நசரேனாகிய இயேசு என்கிற நாமம். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கைகளை தட்டி சொல்லுங்க, യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ. Come on. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ അടിച്ച്, கைகளை தட்டி റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. കരം അടിച്ച്, യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ, 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 ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ, ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ, യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ, യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ, ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ, ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ, യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ, യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ, യേശു മാത്രം രക്ഷകൻ, യേശു മാത്രം രക്ഷകൻ, രക്ഷയുണ്ട് 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 രക്ഷയുണ്ട്, യേശുവിൽ എനിക്ക് രക്ഷയുണ്ട്, യേശു എന്റെ രക്ഷയുണ്ട്, യേശു എന്റെ രക്ഷകനാണ്, യേശു എന്റെ രക്ഷകനാണ്, യേശു എന്റെ രക്ഷകനാണ്. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ അടിച്ച്, കരമടിച്ച്, കരം തട്ടി ശക്തിയോടെ, கைகளை தட்டி எல்லாரும் சேர்ந்து கைகளை தட்டி യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ, യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ, ഒരേ ഒരു രക്ഷകൻ, ഒരേ ഒരു രക്ഷകൻ, ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ, ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ, യേശു എന്റെ രക്ഷകനാണ്, 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 യേശുവിലൂടെ രക്ഷയുണ്ട്, യേശുവിലൂടെ രക്ഷയുണ്ട്, യേശുവിലൂടെ രക്ഷയുണ്ട്, യേശുവിലൂടെ രക്ഷയുണ്ട്, രക്ഷകൻ രക്ഷകൻ, രക്ഷകൻ രക്ഷകൻ, യേശു എന്ന രക്ഷകൻ, യേശു എന്ന രക്ഷകൻ, യേശു എന്ന രക്ഷകൻ, യേശു എന്ന രക്ഷകൻ, യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ, യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ, രക്ഷയുണ്ട് രക്ഷയുണ്ട്, രക്ഷയുണ്ട് രക്ഷയുണ്ട്, യേശുവിലൂടെ രക്ഷയുണ്ട്, യേശുവിലൂടെ രക്ഷയുണ്ട്, യേശുവിലൂടെ രക്ഷയുണ്ട്, യേശുവിലൂടെ രക്ഷയുണ്ട്, ഒരേ ഒരു രക്ഷകൻ, ഒരേ ഒരു രക്ഷകൻ, ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ, ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ, സഭയുടെ രക്ഷകൻ, സഭയുടെ രക്ഷകൻ, നമ്മുടെ രക്ഷകൻ, നമ്മുടെ രക്ഷകൻ, എന്നുടെ രക്ഷകൻ, എന്നുടെ രക്ഷകൻ, രക്ഷകൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, രക്ഷകൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, രക്ഷകൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, രക്ഷകൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്,
യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ, യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ. യേശു വന്നാൽ വിടുതലുണ്ട്, യേശു വന്നാൽ വിടുതലുണ്ട്, യേശു വന്നാൽ സൗഖ്യമുണ്ട്, യേശു വന്നാൽ സൗഖ്യമുണ്ട്, യേശു വന്നാൽ സൗഖ്യമുണ്ട്. യേശു വന്നാൽ സൗഖ്യമുണ്ട്. ബന്ധനമെല്ലാം അഴിഞ്ഞു പോകും, ബന്ധനമെല്ലാം അഴിഞ്ഞു പോകും, കെട്ടുകളെല്ലാം അഴിഞ്ഞു പോകും, കട്ടുകളെല്ലാം അഴിഞ്ഞു പോകും, പ്രശ്നമെല്ലാം മാറിപ്പോകും. പ്രശ്നമെല്ലാം മാറിപ്പോകും. രക്ഷയുണ്ട്, രക്ഷയുണ്ട്, രക്ഷകന്റെ രക്ഷയുണ്ട്, സൗഖ്യമുണ്ട്, 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 യേശുവിലൂടെ സൗഖ്യമുണ്ട്. യേശുവിനോട് സൗഖ്യമുണ്ട്. യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ, യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ, യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ, യേശു എന്റെ രക്ഷകൻ, യേശു എന്നാൽ രക്ഷകൻ, യേശു എന്നാൽ രക്ഷകൻ, യേശു എന്റെ രക്ഷകനാണ്, യേശു എന്റെ രക്ഷകനാണ്, ഞാൻ അവന്റെ പുത്രനാണ്, ഞാൻ അവന്റെ പുത്രനാണ്, യേശു എന്റെ രാജാവാണ്, യേശു എന്റെ രാജാവാണ്, ഞാൻ അവന്റെ പുത്രനാണ്, ഞാൻ അവന്റെ പുത്രനാണ്, യേശു എന്റെ രാജാവായാൽ, യേശുവിന്റെ രാജാവായ ഞാൻ അവന്റെ പുത്രനാണ്. ഞാൻ അവന്റെ പുത്രനാണ്. രക്ഷയുണ്ട്, 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 യേശുവിലൂടെ രക്ഷയുണ്ട്, യേശുവിനൂടെ രക്ഷയുണ്ട്, യേശു വന്നാൽ രക്ഷയുണ്ട്, യേശു വന്നാൽ രക്ഷയുണ്ട്, യേശു വന്നാൽ വിടുതലുണ്ട്, യേശു വന്നാൽ വിടുതലുണ്ട്, യേശു വന്നാൽ സൗഖ്യമുണ്ട്, യേശു വന്നാൽ സൗഖ്യമുണ്ട്, യേശു വന്നാൽ സൗഖ്യമുണ്ട്. യേശു വന്നാൽ സൗഖ്യമുണ്ട്. ഓ രക്ഷകൻ, 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 യേശു മാത്രം രക്ഷകൻ, യേശു മാത്രം രക്ഷകൻ, യേശു മാത്രം രക്ഷകൻ. യേശു മാത്രം രക്ഷകൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് കൈகளை സ്തോത്രം. தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும். പോരാ, ശക്തിയോടെ. நல்ல கைகளை தட்டி. അപ്പൊ യേശുവിലൂടെ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் மட்டும்தான் ரட்சிப்பு. 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള 12 വയது உள்ள യേശു ஏகദേശம் 72 മണിക്കൂർ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു. ஏறக்குறைய 72 மணி நேரம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி பேசினார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള യഹൂദ കുഞ്ഞിനെ 12 വയതുള്ള யூதா பிள்ளைக்கு ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടായിരുന്നു. ഉത്തരവാദങ്ങൾ இருந்தது. നമ്മുടെ ഇടയില് നമ്മുടെ നടുവിൽ 28 വയസ്സുള്ളവനും 38 വയസ്സുള്ളവനും 48 വയസ്സുള്ളവനും 28 വയസ്സുള്ളവനും 38 വയസ്സുള്ളവനും 48 വയസ്സുള്ളവരും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ നടക്കുന്നവരെ കണ്ടാൽ, ഉത്തരവാദമില്ലാமல் നടக்கிறதை பார்த்தால், നമ്മുടെ ഇടയിൽ ചില പെൻഷൻ പറ്റിയ ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഉത്തരവാദിത്തമില്ല. നമ്മുടെ നടുവിൽ ചില പെൻഷൻ ആനവർക്ക് കൂടെ ഉത്തരവാദം ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് കൈകളെ ഉയർത്തി ആണ്ടവരെ തുതിപ്പോ. യഹൂദൻ തന്റെ മക്കളെ, യൂതൻ തൻ പിള്ളകളെ 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴേ 12 വയതായി ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരായി വളർത്തും. ആമേൻ. ഉത്തരവാദമുള്ളവരായി വളരപ്പെടും. അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കൈപിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ്, பக்கத்துல உள்ளவங்க நபரை கை பிடிச்சிட்டு சொல்லுங்க, നിന്റെ കുഞ്ഞിന് உன் பிள்ளையை ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവനായി വളർത്തിയെടുക്കണം. உத்தரவாதமுள்ளவனாய் நீ வளர்த்தி எடுக்க வேண்டும். അങ്ങനെ നീ വളർത്തിയെടുത്താൽ, அப்படி உன் பிள்ளையை உத்தரவாதத்தோடு வளர பண்ணினால், അവൻ പെൻഷൻ പറ്റിയാ പോലും அவன் பென்ஷன் வாங்குற வயசுல கூட അവൻ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവനായിരിക്കും. അവൻ ഉത്തരവാദമുള്ള പിള്ളയാകவே இருப்பான். കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. കൈകളെ തട്ടി ആണ്ടവരെ തുതിപ്പോ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ശക്തിയോടെ, ശക്തിയോടെ, ബലത്തോടെ. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ സീസൺ മാറാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് ഇരവ് ഉങ്ക സീസൺ മാറ പോകുന്നു. നിന്റെ സീസണെ മാറ്റുന്ന പ്രയർ ഷാൾ, ഉൻ സീസണെ മാറ്റുകിற ജപ സാൽവൈ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ മേൽ വീഴാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ഇരവ് ഉന്മേൽ വെളിപ്പെട പോകുന്നു. ഈ ആരാധന കഴിയുമ്പോൾ, இந்த ஆராதனை முடியும் போது നീ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ഭാര്യയായി മാറും. നീ ഉത്തരവാദമുള്ള മനവിയായി മാറുവാய். ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ഭർത്താവായി മാറും. ഉത്തരവാദമുള്ള ഒരു കണവനായി മാറുവാய். ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായി മാറാൻ പോകും. ഉത്തരവാദമുള്ള പിള്ളകളായി മാറപ്പോകുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ. വിശ്വാസിക്കുന്നവர்கள் கைகளை பலத்தோடு தட்டி, കർത്താവേ,
യേശുവേ കുടുംബത്തിൽ എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവനായി മാറണം. കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദമുള്ളവനായി ഇരിക്കണം. ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവനായി മാറണം. ബിസിനസ്സിലെ ഉത്തരവാദമുള്ളവനായി ഇരിക്കണം. എന്റെ ജോലിയിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവനായി മാറണം. വേലയിൽ എനിക്ക് ഉത്തരവാദം വേണ്ടും. എന്റെ സഭയിൽ എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഓ എൻ സഭയിൽ എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദം இருக்கிறது. എന്റെ സഭയെ കുറിച്ചൊരു ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട്. എൻ സഭയെ குறித்த ഉത്തരവാദം എനിക്ക് இருக்கிறது. എന്റെ ദേശത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. എൻ ദേശത്തെ പറ്റിയ ഒരു ഉത്തരവാദം എന്മേൽ இருக்கிறது. എന്റെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ പറ്റി എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദം இருக்கிறது. ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ, ഉത്തരവാദമുള്ള ഒരു തലമുറ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ, ദേവൻ எழுப்புகிறார் என்று விசுவாசிக்கிறவர் കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ, கைகளை பலத்தோடு தட்டி சொல்லுங்க, നിന്റെ സീസണെ മാറ്റുന്ന, உன்னுடைய சீசனை மாற்றுகிற പ്രയർ ഷോൾ, ஜெப சால்வை, പ്രയർ കാർപ്പറ്റ്, ஜெப கார்பெட் ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ മേൽ വീഴുന്നു. இன்று இரவு உன்மேல் வெளிப்படுகிறது. വിടട്ടെ 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 அது வெளிப்படுவதாக வெளிப்படுவதாக. ചില നിമിഷങ്ങൾ കരങ്ങളെ சில അടിച്ചു പറ, நிமிடங்கள் கைகளை தட்டி കർത്താവേ എന്റെ മേൽ വീഴണമേ. ஆண்டவரே என் மேல் ആ விழுவதா, പ്രാർത്ഥനയുടെ പുതപ്പിന്റെ മേൽ വീഴട്ടെ. அந்த ஜெபத்தினுடைய சால்வை என் மேல் ആ விழுவதா, പ്രയർ ഷോൾ എന്റെ മേൽ വീഴട്ടെ. அந்த ஜெப சால்வை என் மேல் விழுவதா. 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ 12வது வயதில் യേശുവിനെ മൂടിയ இயேசுவை மூடின അതേ പ്രയർ ഷോൾ அதே ஜெப சால்வை ഇന്ന് രാത്രി இன்று இரவு ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരാധിക്കുന്ന இந்த மைதானத்தில் ஆராதிக்கிற നിന്റെ മേൽ உன்மேல் വീഴുന്നു. அது வெளிப்படுகிறது. പ്രാപിച്ചോ പ്രാപിച്ചോ. பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள். മണിക്കൂറോളം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, മണിക്കൂറോളം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, மணிக்கணக்காக ஜெபிக்க, മണിക്കൂറോളം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, மணிக்கணக்காய் ஆவியில் ஜெபிக்க, മണിക്കൂറോളം ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുന്ന, மணிக்கணக்காய் ஆவியில் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிற, മണിക്കൂറോളം വചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന, மணிக்கணக்காக வசனம் பிரசங்கிக்கிற, വെളിപ്പാട് പറയുന്ന வெளிப்பாடுகளை சொல்லுகிற ഒരു തലമുറ ஒரு தலைமுறை ഈ രാത്രി இன்று இரவு എഴുന്നേറ്റ് വാ. எழும்புவதாக. ജീസസ് ജീസസ്. ஆராமா ദാ, 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 ദാ. കറണ്ട് അടിക്കുന്നത് പോലെ, കറണ്ട് അടിക്കുന്നത് പോലെ, மின்சாரம் தாக்குவது போல், ഒരു കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ, ஒரு காற்று வீசுவது போல், ഒരു തീ വിഴുന്നത് പോലെ, ஒரு அக்கினி விழுவது போல், ചിലരുടെ മേൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം, சிலர் மேல ஜெப ஆவி, പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം, ஜெபத்தின் ஆவி ബോറടിക്കാതെ போர் அடிக்காமல் മണിക്കൂറോളം மணிக்கணக்காக അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന அந்நிய பாஷை பேசி ഒരു ஜெபிக்கிற തലമുറ ஒரு தலைமுறை ഈ രാത്രി இன்று இரவு എഴുന്നേറ്റ് വാ. எழும்பட்டும். യേശുവിന്റെ മേൽ ഇരുന്ന പ്രയർ അനോയിന്റിംഗ്, இயேசுவின் மேல் இருந்த ஜெப ஆவி ആർക്ക് വേണം, ആർക്ക് വേണം? யாருக்கு வேண்டும், பிடிச்சோ, யாருக்கு பிடிச்சோ, வேண்டும்? பிடிச்சோ. பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள். ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ മൂടാൻ പോവാ. இன்று இரவு உன்னை மூட ഒരു போகிறது. മേഘം വന്ന് മൂടുന്നത് ஒரு പോലെ மேகம் உன்னை மூடுவது போல ഒരു ജപസാൽവൈ ஒரு ஜெப சால்வை ഇപ്പോ വിടുന്നു. இப்போது உன்மேல் விழுகிறது. പ്രാവശ്യം. பெற்றுக்கொள் ആ, ആ, பெற்றுக்கொள். ആ. ചിലർ ആത്മാവിൽ നിറയാൻ சிலர் പോവാ. ஆவியில் நிரம்புகிறீங்க. നീ ആത്മാവിൽ നിറ. நீ ஆவியில் நிரம்பு. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ കണ്ടാൽ പിശാചിന് ഭയമാണ്. ஜெபிக்கிறவனை பார்த்தால் பிசாசுக்கு பயம். പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ കണ്ടാൽ ஜெபிக்கிறவனை பார்த்தால் പിശാചിന്റെ സാമ്രാജ്യം കിടുകിടാ വിറയ്ക്കും. பிசாசின் சாம்ராஜ்யம் நடுநடுங்கும். കമാൺ കമാൺ കമാൺ. ஜெபிக்கிறவர்கள் எழும்பட்டும் எழும்பட்டும். നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ நீ ஜெபிக்க സകല தீர்மானித்தால் പോരാട്ടങ്ങളും, எல்லா போராட்டங்களும், സകല പ്രതിസന്ധികളും, எல்லா பிரச்சனைகளும், സകല രോഗബന്ധനങ്ങളും, எல்லா வியாதியின் கட்டுகளும், സകല ഭൂതശക്തികളും எல்லா பிசாசின் வல்லமைகளும் ഇന്ന് രാത്രി இன்று இரவு പുറത്തു വാ. வெளியே வருவதா. Come out. வா வெளியே, வா வெளியே. രഗധുര മനശക തര ஓ തര. ஷாபாரா രഗധുര മനശക തര. சுடாபாரா தானாசியா ரீபாலகா ஷாத்தராரகசியாரகா. ஓ ஜீசஸ். യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് இயேசுவை சிலுவையில் அறையும்படி പീലാത്തോസിന്റെ അരമനയിൽ കൊണ്ടുപോയി பிலாத்துவினுடைய அரண்மனையில் கொண்டு போய் അവന്റെ വസ്ത്രം അഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് വരെ, அவருடைய வஸ்திரத்தை கழற்றி வைக்கிற வரை യേശുവിന്റെ മേൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഷോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. இயேசுவின் மேல் இந்த ஜெப சால்வை இருந்தது. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് വേണം? இன்று இரவு எத்தனை பேருக்கு அது வேண்டும்? ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പൗലോസ് ഒരിക്കൽ തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. பவுல் அப்போஸ்தலன் ஒரு முறை தீமோத்தேயோடு சொல்லுகிற ஒரு காரியம். നിജപുത്രനായ തിമോത്തിയോസേ, என் குமாரனாகிய தீமோத்தேயுவே, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക. நீ ஒன்று செய். എന്റെ ചർമ്മലിഖിതങ്ങളും ஆமென். என்னுடைய ஆமென் சுருள்களும்
എന്റെ പുതപ്പും என் போர்வையையும் എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരിക. நீ என்னிடத்தில் கொண்டு வா. ആ പുതപ്പെന്ന് പറയുന്നത് அந்த ஆமென் போர்வை என்று சொல்வது 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ വീണ പ്രയർ ഷാളാണ്. ஆமென் 12வது வயதில் என் மேல் வெளிப்பட்ட அந்த ஜெப சால்வை. കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ. கைகளை பலத்தோடு தட்டி. പഴയ നിയമത്തിൽ മോശയുടെ കയ്യിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ വസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു. ஆமென் பழைய ஏற்பாட்டில் மோசேயின் கையில் ஜெப வஸ்திரம் இருந்தது. ദാവീദിനോട് ചോദിച്ചാൽ ദാവീദ് പറയും. தாவீதோடு கேட்டால் தாவீது சொல்வார். 1 സാമുവേൽ 30ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ 1 சாமுவேல் 30ஆம் அதிகாரம் வாசிக்கும்போது ദാവീദ് ഒരു സിക്ലാവിനെ നേരിടുകയാണ്. தாவீது ஒரு சிக்லாவுக்கு போகிறார். സിക്ലാവിൽ നിന്ന് 3 ദിവസം മാറി നിന്നിട്ട് ஆமென் சிக்லாவில் இருந்து அவர் 3 நாள் வேறு இடத்தில் இருந்து 3ാമത്തെ ദിവസം മടങ്ങി വരുമ്പോൾ 3வது நாள் சிக்லாவிலே அவர் வரும்போது സൈന്യം സിക്ലാവിനെ ആക്രമിച്ച് ஆமென் சத்ரு சேனை சிக்லாவை ஆமென் சோத்ர தாக்கி അവന്റെ പട്ടണത്തെ തീ വെച്ച് ചുട്ടുകളഞ്ഞ് அவனுடைய பட்டணத்தை அக்கினியினால் சுட்டெரித்து അവന്റെ തലമുറയെയും ഭാര്യയെയും ദാസനെയും ദാസിമാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു. தாவீதினுடைய பிள்ளைகளையும் மனைவியையும் வேலைக்காரர்களை எல்லாம் சிறை பிடித்து கொண்டு போனார்கள். അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. அங்கே இப்படி சொல்லப்படுகிறது. ദാവീദിന് കരയുവാൻ ബലമില്ലാതെ കരഞ്ഞു. தாவீது அழுவதற்கு பலன் இல்லாமல் போக மட்டும் அழுதான். കൂടെ നിന്ന ചിലരിൽ അവൻ ആശ്രയം വെച്ചു. கூட நின்ற சிலரில் அவன் ஆமென் சார்ந்து கொண்டான். അവരും ദാവീദിന് വിരോധമായി കല്ലെറിഞ്ഞു. அவன் சார்ந்து கொண்ட நபர்களும் தாவீதுக்கு விரோதமாய் கல்லெறிந்தார்கள். വചനം പറയുന്നു. வசனம் சொல்லுகிறது. 6ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു. 6வது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது. ദാവീദോ ദൈവത്തിൽ ധൈര്യപ്പെട്ടു. ஆமென் தன் கர்த்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ. கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. എന്നിട്ട് ദാവീദ് പറയുകയാണ്. அதன் பிறகு தாவீது சொல்லுகிறார். തന്റെ ഭൃത്യനോട് ദാവീദ് പറയുന്നു. ஆமென் தன் வேலைக்காரரோடு தாவீது சொல்லுகிறார். ഏഫോദ് കൊണ്ടുവരിക. ஏபோத்தை என்னிடத்தில் கொண்டு வா. ഏഫോദ് എന്ന വാക്കിന്റെ ആത്മീക അർത്ഥം ഇതാണ്. ஏபோத் என்று சொல்லுகிற ஆவிக்குரிய வார்த்தையின் அர்த்தம் இப்படி. പ്രയർ കാർപ്പറ്റ്. ஆமென் ஜெப சால்வை. യുദ്ധത്തിന് രഥങ്ങൾ റെഡിയാക്കുന്നല്ല പറഞ്ഞത്. യുദ്ധത്തിற்காக നീ രഥങ്ങളെ ആയത്തപ്പെടുത്ത് എന്ന് சொல்லல. യുദ്ധത്തിന് ഒരു സൈന്യത്തെ റെഡിയാക്കുന്നല്ല പറഞ്ഞത്. യുദ്ധത്തിற்கு ஒரு சேனையை ஆயத்தப்படுத்து என்று சொல்லவில்லை. ഗോലിയാത്തിന്റെ തലയെ വെട്ടിയ വാൾ കൊണ്ടുവരാനല്ല പറഞ്ഞത്. கோலியாத்தை சிரச்சேதம் பண்ணின பட்டயத்தை கொண்டு வா என்று சொல்லல. പ്രയർ കാർപ്പറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ஆமென் அவன் ஜெப சால்வையை கொண்டு வர சொல்லுகிறான். ഏഫോദ് എന്ന വാക്ക് ஏபோத் என்கிற வார்த்தை പുരോഹിത വസ്ത്രമെന്നാണ്. அது ஆசாரிய வஸ்திரம் என்ற ആ വസ്ത്രത്തിൽ அந்த வஸ்திரத்தில் 12 വിധ രത്നങ്ങൾ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12 வித ரத்தின கல்லுகள் பதிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 12 വിധ രത്നക്കല്ലുകൾ 12 வித ரத்தின கல்லுகள் 12 ഗോത്രങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. 12 கோத்திரங்களை குறிக்கிறது. 12 ഗോത്രത്തെ നോക്കിയിട്ട് ദാവീദ് രാജാവ് പറഞ്ഞു. 12 கோத்திரங்களையும் பார்த்து தாவீது ராஜா சொல்லுகிறார். ഇതിൽ ഒന്നിനെ പോലും இதில் ஒன்றையும் கூட ശത്രുവിന് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. சத்ரு கொள்ளை கொண்டு போக நான் அனுமதிப்பது இல்லை. ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ. பலத்தோடு கைகளை தட்டி சொல்லு. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ஜெபம் என்பது ഒരു ധൈര്യമാണ്, ஒரு தைரியம், ഒരു ബലമാണ്, ஒரு பலம், ഒരു ശക്തിയാണ്. ஒரு வல்லமை. ശക്തിയോടെ பலத்தோடு എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ? என்ன நடந்தது தெரியுமா? പ്രാർത്ഥിച്ച ദാവീദ് ஜெபித்த தாவீது വലുതും ചെറുതുമായ സകലത്തെയും சிறியதும் பெரியதுமான எல்லாவற்றையும் ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ചു. சத்ருவின் கையில் இருந்தவன் திரும்ப பெற்றுக்கொண்டான். 2024 അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ടൈമിൽ ஆமென் முடிய போகிற இந்த ஆமென் காலத்தில் ശത്രു എന്തൊക്കെ നിന്നിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയോ, சத்ரு எதையெல்லாம் உன்னிலிருந்து கொள்ளை கொண்டு போனானோ, നിന്നിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ സമാധാനം, உன்னிலிருந்து அவன் கொள்ளை கொண்டு போன சமாதானம், സന്തോഷം, சந்தோஷம், സമ്പത്ത്, பொருளாதாரம், സൗഖ്യം, சுகம், ജ്ഞാനം, ஞானம், വിദ്യാഭ്യാസം, படிப்பு, സകലതും எல்லாவற்றையும் ദൈവം മടക്കി തരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ, தேவன் திருப்பி தருவார் என்று விசுவாசிக்கிறவர் അടിച്ചു പറ. கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ கடந்த நாட்களில் എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ எனக்கு நான் இழந்த അഭിഷേകം, പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം, ஜெப வாழ்க்கை, വിശുദ്ധി, பரிசுத்தம், ஆராதனை, சொத்து, சொத்து, ப்ராப்பர்ட்டி, ஆமென், என்னுடைய சொத்துக்கள், வீடு சகலதும் எல்லாம் തിരികെ പിടിക്കുവാൻ திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം, ஜெப ஆவி
பெற்றுக்கொள் ஜெபாவி. Come on, come on, come on. கரங்களை தட்டி Jesus, 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 Jesus. രഗധുര മനശകധര. ഒരു രാജ്യത്തിലെ രാജാവ്, ഒരു രാജ്യത്തിനുடைய രാജா പ്രാർത്ഥനയിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു എങ്കിൽ അവൻ ജപത്തിൽ യുദ്ധം பண்ணினான் என்றால் ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ തീരുമാനമെടുക്കും? இன்று இரவு எத்தனை பேர் நீங்கள் தீர்மானம் ഞാൻ எடுப்பீங்க? പ്രാർത്ഥനയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവാ. நான் ஜபத்திலே யுத்தம் பண்ண போகிறேன். ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടാൻ പോവാ. நான் ஜபத்திலே போராட போகிறேன். ചില നിമിഷങ്ങൾ കരങ്ങളെ അടിച്ച് ഈ சில പ്രാർത്ഥന நிமிடங்கள் கைகளை தட்டி കരം വീശി അടിച്ച് கைகளை தட்டி ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനോയിന്റിംഗ്, அந்த ஜபத்தினுடைய அபிஷேகம், ഒരു സ്പിരിച്വൽ വാർഫയർ ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தம் ഇന്ന് രാത്രി இன்று இரவு ഒരു ബാറ്റിൽ നടക്കുകയാണ്. ஓ ஜீசஸ், ഒരു ബാറ്റിൽ നടക്കുകയാണ്. ஆமென். ഒരു യുദ്ധം ஒரு നടക്കുകയാണ്. யுத்தம் நடக்கிறது. ഒരു വാർ, ஒரு யுத்தம், ഒരു സ്പിരിച്വൽ വാർ. ஒரு ஆவிக்குரிய ഇവിടെ யுத்தம். സാത്താനും നീയും തമ്മിലാ യുദ്ധം. இங்கே சாத்தானுக்கும் உனக்கும் யுத்தம். ഇവിടെ അന്ധകാര ശക്തി നീയും തമ്മിൽ യുദ്ധം இங்கே ചെയ്യുക. அந்தகார வல்லமை உனக்கும் யுத்தம். ഇരുളിന്റെ ശക്തികൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന இருளின் வல்லமைகளுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணுகிற വെളിച്ചങ്ങളെ, ஓ வெளிச்சங்களை, എഴുന്നേറ്റ് വാ. ஓ எழும்பி வாருங்கள். യേശു നിന്നോട് പറയുന്നു, இயேசு உன்னோடு சொல்லுகிறார், എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കാം. எழும்பி பிரகாசி, എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കാം. எழும்பி பிரகாசி. നിന്റെ പ്രകാശം உன் വന്നിരിക്കുന്നു. ஒளி வந்திருக்கிறது. Come on. ஆமென். രഗധുര മനശകധര. உடரபலக ஷபரபலகதியாரக അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ ആരാജ്? வைடகரக சந்தராரகசி. அந்நிய பாஷைகளில் ஆராதிப்பு. உடரபலக சந்தராரகல் கடகரகசியா. Yes, yes, yes. உடரபலக ஷபரகலகரகதியா. വലുതും ചെറുതുമായ സകലത്തെയും சிறியதும் பெரியதுமான எல்லாவற்றையும் തിരികെ പിടിക്കുന്ന രാത്രി, திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளுகிற இரவு, തിരികെ പിടിക്കുന്ന രാത്രി. திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளுகிற இரவு. എന്തൊക്കെയാണോ നിന്റെ ലൈഫിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്? எதெல்லாம் உங்க வாழ்க்கையில் இழந்தீர்களோ സകലതും எல்லாம் പ്രാർത്ഥനയിൽ തിരികെ പിടിക്കുവാൻ ஜெபத்தில் திரும்ப பெற்றுக்கொள். ഒരു അഭിഷേകം ஒரு அபிஷேகம் പ്രാപിച്ചോ? பெற்றுக்கொள், ആ, பெற்றுக்கொள். നീ ആരാധിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ நீ ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கும்போது നിന്റെ ട്യൂമർ സൗഖ്യമാകുന്നു. உன்னுடைய டியூமர் சுகமடைகிறது, ആ തൈറോയ്ഡ് സൗഖ്യമാകുന്നു. தைராய்டு சுகமடைகிறது. ഡോക്ടർ നിനക്കെതിരെ പറഞ്ഞത് டாக்டர் உனக்கு விரோதமாய் சொன்னது ഇപ്പോൾ നിനക്ക് അനുകൂലമായി മാറുകയും இப்போது உனக்கு அனுகூலமாய் மாறுகிறது. സർജറികൾ നടക്കുന്നു. சர்ஜரி இப்போது நடக்கிறது. இப்போது ഫയർ அகினி, அகினி, அகினி தொடுகிறது, தொடுகிறது ഈ அகினி. ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവനും இந்த மைதானம் முழுவதும் ദൈവ സാന്നിധ്യം தேவ பிரசனம் அசைவாடுகிறது. ദൈവജനം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ നിറയുന്നു. தேவ ஜனங்கள் தேவ பிரசனத்தால் ദൈവ நிரம்புகிறார்கள். സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ தேவ பிரசனம் அனுபவிக்கிறவர்கள் കരങ്ങളെ അടിച്ച് கைகளை தட்டி. മൗനമായിരിക്കാതെ, யார் மௌனமாய் இருக்காமல், മൗനമായിരിക്കാതെ மௌனமாய் ചില இருக்காமல் നിമിഷങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചു. சில நிமிடங்கள் ஆவியில் ശമ്പല, ஆராதிங்கள். രഗധുര, ஓ മനഃശകധര. ரதரபலக Yes, yes, yes. ஷதரகரக പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം. லேகரக ஷதரகரகசியா. പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം. ஜெப നിന്റെ அபிஷேகம். ബെഡ്റൂം, ஓ உன் படுக்கையறை, പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം. ஓ அதிலே ஒரு ஜெப ஆவி. നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഹാളിനകത്ത് உன்னுடைய வீட்டு ஹாலுக்குள்ளே ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ஒரு അഭിഷേകം. ஜெபத்தின் அபிஷேகம். എല്ലാ റൂമിനകത്തും எல்லா ரூமுக்குள்ளே പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം. ஜெபத்தின் നിന്റെ அபிஷேகம். വാഹനത്തിൽ உன் வாகனத்தில் prayer anointing. ஜெபத்தின் നിന്റെ அபிஷேகம். സഭയിൽ உன் சபையில் പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം. ஜெபத்தின் அபிஷேகம் പ്രാപിച്ചോ? பெற்றுக்கொள். ആ, രാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകൾ, ஆமென். രാജ്യങ്ങളുടെ വാതിൽ തുറക്കുന്നു. ராஜ்யங்களுடைய வாசல் திறக்கப்படுகிறது. രാജ്യങ്ങളുടെ വാതിൽ തുറക്കുന്നു. ராஜ்யங்களுடைய வாசல் திறக்கப்படுகிறது. രാജ്യങ്ങളുടെ വാതിൽ തുറക്കുന്നു. ராஜ்யங்களுடைய வாசல் திறக்கப்படுகிறது. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, பிள்ளைகளே, രാജ്യത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു പോകാം. ராஜ்யத்தினுடைய வாசலை திறந்து நீங்கள் போகலாம். കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മാത്രമല്ല, நீ கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மட்டுமல்ல, ജർമ്മനിയുടെ വാതിൽ തുറക്കും. ஜெர்மனுடைய வாசல் உனக்காய் திறக்கும். ഇറ്റലിയുടെ വാതിൽ തുറക്കും. இத்தாலியுடைய வாசல் திறக்கும். സ്പെയിൻ ഓപ്പൺ ആകും. ஸ்பெயின் திறக்கப்படும். കാനഡയുടെ വാതിൽ തുറക്കും. கனடா உனக்காய் திறக்கப்படும். ഏത് രാജ്യത്തിലാണോ നീ പോകാൻ எந்த ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ராஜ்யத்தில் நீ போக ആ விரும்புகிறாய், രാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകൾ அந்த ராஜ்யத்தின் ഈ வாசல்கள் രാത്രി இன்று இரவு തുറക്കപ്പെടട്ടെ. திறக்கப்படுவதாக. ஆமென், ஆமென். ஜீசஸ், ஜீசஸ். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പൗലോസ് പറയും, பவுல் சொல்வார், എന്റെ ജീവിതത്തില് என்னுடைய வாழ்க்கையில் ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. அநேக இழப்புகள் வந்தது. ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ എനിക്ക് കണ്ടു. அநேக இழப்புகளை நான் பார்த்தேன். പക്ഷേ ஆனால் പുതപ്പ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ போர்வையை, சால்வையை மட்டும் நான் இழந்து போகாமல் ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു.
நான் பாதுகாப்பேன். ഇന്ന് രാത്രി കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ, இந்த இரவு கைகளை தட்டி சொல்லுங்க, എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും, எதையெல்லாம் இழந்தாலும், ജീവൻ പോയാലും, உயிர் போனால், പ്രാർത്ഥനയുടെ പുതപ്പ് നീ കൈവിട്ട് കളയരുത്. ஜெபத்தினுடைய சால்வையை நீ விட்டு விடாதே. അത് മുറുകെ പിടിച്ചോ. அதை நீ உறுதியாய் பற்றிக்கொள். കൂട്ടുകാർ നിന്നെ വിട്ട് പൊയ്ക്കോട്ടെ. ஆமென். நண்பர்கள் உன்னை விட்டு போகலாம். സഹോദരങ്ങൾ നിനക്ക് വിരോധമായി സംസാരിച്ചോട്ടെ. சகோதரர்கள் உனக்கு விரோதமாய் பேசலாம். പ്രാർത്ഥന കൈവിടരുത്. ஜெபத்தை விட்டு விடாதே. ചില നിമിഷങ്ങൾ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, சில நிமிடங்கள் கைகளை தட்டி, ഇല്ല കർത്താവേ, இல்லப்பா, இல்ல ஆண்டவரே, ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പുതപ്പ് മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ, அந்த ஜெப சால்வையை நான் பற்றிக்கொள்ள, എന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ, அதை என் மார்போடு பற்றி பிடித்துக்கொள்ள ഒരു അഭിഷേകം. ஒரு அபிஷேகம். പ്രാർത്ഥിച്ചോ, പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ஓ கேளுங்க, கேளுங்க. ചില നിമിഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. சில நிமிடங்கள் தேவ சமூகத்தில் கேளுங்க. உடரபலக சந்தரா ரகசியாரக, உடரபலக சந்தரா ரகசியா. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. സങ്കീർത്തനം 133:1-2 പറയുന്നു. சங்கீதம் 132:1-3 சொல்லுங்க. 133:1-2 പറയുന്നു. ஆமென். சங்கீதம் 133:1-2 சொல்லுகிறது. ഇതാ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത്. இதோ சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது. എത്ര ശുഭം, എത്ര മനോഹരം, எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமுமானது. അത് വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളിമ്പിലൂടെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന, அது அவனுடைய வஸ்திரத்தின் ஆமென் ஓரங்களில், താടിയിലൂടെ, ஆமென், அவனுடைய தாடி வழியாய், അഹരോന്റെ വസ്ത്രത്തിലൂടെ, ஆரோனுடைய வஸ்திரத்தின் வழியாய் ഒഴുകുന്ന വിശേഷ തൈലം പോലെ അത്രേ. இறங்குகிற நல்ல தைலத்திற்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ, பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, ഈ പുതപ്പിലൂടെ, இந்த சால்வையின் மூலம், ഈ പുതപ്പിലൂടെ, இந்த சால்வையின் மூலம் ഒഴുകുന്നത് பாய்கிறது അഭിഷേകത്തിന്റെ തൈലമാണ്. அபிஷேகத்தினுடைய தைலம். കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറ. கைகளை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமை ഇന്ന് செலுத்து. രാത്രി നിന്റെ വസ്ത്രത്തിലൂടെ ആനന്ദ തൈലം ഒഴുകുന്ന രാത്രി. இன்று இரவு உன்னுடைய வஸ்திரத்தின் வழியாய் ஆனந்த தைலம் பாய்கிற இரவு. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനിലൂടെ ആ അഭിഷേകം ഒഴുകും. ஜெபிக்கிறவன் மூலமாய் அந்த அபிஷேகம் பாயும். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്നിലൂടെ ஜெபிக்கிற உன் மூலமாய் ഒരു നദി പോലെ, ஒரு നദിயை போல അഭിഷേകം ഒഴുകും. அபிஷேகம் பாயும். രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം, ரூத்தின் புஸ்தகம் 3-ஆம் அதிகாரம், അതിന്റെ 15-ാമത്തെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ, அதனுடைய 15வது வசனம் வாசிக்கும் போது, ഹല്ലേലൂയ, അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പുതപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് പിടിക്കാം. நீ போர்த்து கொண்டிருக்கிற போர்வையை விரித்து பிடி என்றான். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പുതപ്പെന്ന് പറയുന്നത്, நீ போர்த்து கொண்டிருக்கிற அந்த போர்வை என்பது, അത് അഭിഷേകത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പുതപ്പാണ്. அது அபிஷேகத்தின் ஆமென் ஜெபத்தின் சால்வையாயிருக்கிறது. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു രൂത്ത് കാരണം, ஜெபிக்கிற ஒரு ஆமென் ரூத் நிமித்தம், ആമേൻ, ഒരു വീട്ടിന്റെ ദാരിദ്ര്യം മാറിപ്പോയി. ஒரு வீட்டினுடைய தரித்திரம் மாறி போய். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, ദാരിദ്ര്യം വന്നപ്പോ, தரித்திரம் வந்தப்போ രൂത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാമെന്നല്ല തീരുമാനിച്ചു. ரூத் தற்கொலை பண்ணுவோன்னு சொல்லி முடிவு செய்யல. പ്രാർത്ഥനയുടെ പുതപ്പ് ധരിച്ചു. ஆமென். தன் தரித்திரத்தின் நடுவில் அவள் ஜெப சால்வையை அணிந்து கொண்டாள். ആ പുതപ്പിലിതാ, அந்த சால்வை இதோ, ബോവസിലൂടെ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് വന്ന് വീഴുകയാണ്. அந்த சால்வை ஆமென் போவாசின் மூலம் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறது. മനുഷ്യൻ നിനക്ക് അളന്നാ തരുന്നത്, மனுஷன் உனக்கு அளந்து தருவான், ദൈവം നിനക്ക് അളക്കാതെ തരും. ஆனால் கர்த்தர் உனக்கு அளக்காமல் தருவார். കരങ്ങളെ വീശി അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാം. கைகளை அசைத்து தட்டி ஆண்டவரை துதி. ഇന്ന് രാത്രികാല രൂത്തിന് കൊടുത്തതുപോലെ അളന്നല്ല തരുന്നത്. இன்று இரவு ரூத்துக்கு கொடுத்தது போல அளந்தல்ல தருவது. ഇന്ന് നിനക്ക് അളക്കാതെ തരുന്ന ഒരു ബോവസ്, இன்றைக்கு உனக்கு அளக்காமல் தருகிற ஒரு போவாஸ். പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭ രൂത്തിനെ കാണിക്കുന്നു. ஜெபிக்கிற சபை ரூத்துவை குறிக்கிறது. യേശു ബോവസിനെ കാണിക്കുന്നു. இயேசு அது போவாசுக்கு முன்னடையாள். പഴയ നിയമത്തിലെ ബോവസ് അളന്നു തന്നു എങ്കിൽ, பழைய ஏற்பாட்டு போவாஸ் அளந்து தந்தார் என்றால், പുതിയ നിയമത്തിലെ ബോവസായ ക്രിസ്തു புதிய ஏற்பாட்டிலே போவாஸ் ஆகிய கிறிஸ்து അളക്കാതെ നിനക്ക് തരാൻ പോവുകയാണ്. அவர் அளவில்லாமல் உனக்கு தரப்போகிறார். നിന്റെ ചിന്തയ്ക്കപ്പുറമായി உன்னுடைய சிந்தனைகளுக்கு மேலாக ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരുക്കുന്നത്, தேவன் ஆமென் தம் பிள்ளைகளுக்கு ஆயத்தப்படுத்துவது ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ஒரு கண் காணவும் இல்லை, ഒരു ഹൃദയം ആമേൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. ஆமென்
ஒரு ஆமென் இருதயத்திலும் தோன்றவில்லை. ഒരു അഭിഷേകം, ஒரு அபிஷேகம் ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരുക്കുന്നത് தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆயத்தப்படுத்துவது. ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ஒரு கண் காணவில்லை, ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ஒரு செவி கேட்கவில்லை, ഒരു ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുമില്ല. அது ஒரு இருதயத்திலும் தோன்றவும் இல்லை. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു പറ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் கைகளை தட்டி 2024 2024 ഒക്ടോബർ മാസം, அக்டோபர் மாதம் ഇതുവരെ നീ കാണാത്തത്, இதுவரை நீ பார்த்திராதது, ഇതുവരെ നീ കേൾക്കാത്തത്, இதுவரை நீ கேட்டிராதது, ഇതുവരെ നീ ചിന്തിക്കാത്തത് இதுவரை நீ யோசித்திராதது ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോവാ. தேவன் உனக்காக செய்ய போகிறார். പ്രാപിക്കുക. பெற்றுக்கொள், Come on, come on. பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள். yes, yes, ஜீசஸ். Yes, ഇതുവരെ കാണാത്ത ചിലത്, இதுவரை பார்த்திராத சிலது, ആരിലും കാണാത്ത ഒരു മിനിസ്ട്രി, யாரிலும் வெளிப்பட்டிராத ஒரு ஊழியம், ആരുടെയും മിനിസ്ട്രിയിൽ കാണാത്ത ചില മിനിസ്ട്രി, யாரிலும் கண்டிராத, யாருடைய ஊழியத்தில் கண்டிராத ஊழியம், ആരും എഴുതാത്ത പാട്ടുകൾ, யார் எழுதாத பாடல்கள், ആരും എഴുതാത്ത വെളിപ്പാടുകൾ, யார் எழுதாத வெளிப்பாடுகள், ആരും പ്രസംഗിക്കാത്ത വെളിപ്പാടുകൾ, யார் பிரசங்கிக்காத வெளிப்பாடுகள் നീ പറയും, നീ പറയും, நீ சொல்வாய், நீ சொல்வாய். ആരും പ്രവചിക്കാത്ത രീതിയിൽ, யார் தீர்க்கதரிசனம் உரைத்திராத விதத்தில் നിന്റെ പ്രൊഫസി உன்னுடைய தீர்க்கதரிசனம் ഒരു വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ஒரு வித்தியாசமாயிருக்கும். Praise the Lord, praise the ஆமென், Lord. ஆமென், Hallelujah. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரை துதிப்போம். യെശയ്യാപ്രവചനം 40 അധ്യായം 30-31 പറയുന്നു. ஏசாயா 40 30 31 சொல்லுகிறது. ബാല്യക്കാർ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു പോകും. ஆமென். இளைஞர்கள் சோர்ந்து இடறி போவார்கள். ആമേൻ. യൗവനക്കാർ ഇടറി വീഴും. வாலிபர்கள் இடறി விழுவார்கள். എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ, ஆனாலும் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ ശക്തിയെ പുതുക്കും. ஆமென், புது பலன் அடைந்து അവർ കാക്കയെ പോലെ, அவர்கள் காகத்தை போல ചിറകടിച്ചുയരുമെന്നല്ല, சிறகடித்து எழும்புவார்கள் என்று കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ചുയരും. சொல்லப்படுகிறது. அவர்கள் கழுகுகளை போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள். കരങ്ങളെ തട്ടി പറ. கைகளை தட்டி சொல்லுவோம். പ്രയർ ഷോൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ஜெப சால்வை என்பது ഈഗിൾ വിങ്സ് എന്ന് പറയും. ஆமென், அது கழுகுகளின் செட்டை என்று சொல்லப்படும். കഴുക് ചിറക്, கழுகுகளின் செட்டை. ആമേൻ. ஆமென். അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ, பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க ஜெபிக்கிறவர்களாய் இருந்தால் കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറ, கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, നിന്റെ ചിറക് உன் சிறகு കാക്കയുടെ ചിറകല്ല, அது காகத்தின் சிறகல்ல, ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ ചിറകല്ല, அது ஆமென் சோத்திர ஈமு கோழியினுடைய சிறகல்ல, അത് കഴുകന്റെ ചിറകാണ്. அது கழுகினுடைய சிறகு. കരങ്ങളെ തട്ടി ஹalleluya. ഈഗിൾ വിങ്സ്. ஆமென், கழுகின் செட்டை. Praise the Lord. ஹalleluya, Hallelujah. ஹalleluya. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6-ാമത്തെ വചനം, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 6:6 വചനം പറയുന്നു. ஆமென். மத்தேயு 6:7 சொல்லுகிறது. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. நீ ஜெபிக்கும்போது எப்படி ஜெபிக்கணும்னு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, நீயோ ஜெபம் பண்ணும்போது അറയിൽ കിടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. உன் அறை வீட்டைக்குள் பிரவேசித்து கதவை பூட்டி அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜெபம் பண்ண வேண்டும். നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ நீங்கள் ஜெபிக்கும்போது ജാതിക്കാരെ പോലെ ജൽപ്പനം ചെയ്യരുത്. ஆமென் சோத்ர அஞ்ஞானிகளைப் போல வீண் வார்த்தைகளை அலப்பாதேயுங்கள். പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്, ஆமென் சோத்ர ஜெபம் என்பது മനുഷ്യന്റെ അറ്റൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ മനുഷ്യന്റെ കൈയടി വാങ്ങാനുള്ളതോ അല്ല. மனுஷன் கவனிப்பதற்காகவோ மனுஷனுடைய கைத்தட்டலை பெற்றுக் கொள்வதற்காகவோ ஜெபிக்கிறது அல்ல ஜெபம். Praise the Lord. ஆமென். ചർച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ, சபையில் போகும்போ CCTV ക്യാമറ എവിടെ ഇരിക്കുന്നോ, CCTV கேமரா எங்க இருக்குதோ അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. அங்க போய் இருந்து ஹalleluya அத ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஜெபிக்காத. പാസ്റ്റർ டிவியிலൂടെ കാണാനല്ലേ ഒരു നല്ല അരുമയായ സഹോദരി. சோத்ர பாஸ்டர் டிவில ஸ்கிரீன்ல பாக்கும்போது என்ன அருமையான சகோதரி வந்திருந்து ஜெபம் பண்றாங்க. പലരും CCTV നോക്കിയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. அநேகர் CCTVயை பார்த்து ஜெபிக்கிறாங்க. CCTV നോക്കി ആരാധിക്കുന്നത്. அநேகர் CCTVயை பார்த்து മനുഷ്യന്റെ കൈയടി വാങ്ങാൻ നീ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. மனுஷனுடைய பாராட்டை பெறுவதற்கு நீ ஆராதிக்காத. മനുഷ്യന്റെ അറ്റൻഷന് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. மனுஷன் கவனிக்கும்படி நீ ஜெபிக்காதே. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, நீ ஜெபிக்கும்போது സ്വർഗ്ഗം നിന്റെ മുമ്പിൽ അറ്റൻഷൻ ആകണം. பரலோகம் உன்னை கவனிக்கணும். സ്വർഗ്ഗം നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കണം. பரலோகம் உனக்கு முன்பதாய் திறக்கப்படும். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ച്, கைகளை பலத்தோடு தட்டி, പോരാ 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 போதாது போதாது പോരാ, ശക്തിയോടെ
போதாது. நல்ல கைகளை தட்டி സ്വർഗം നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന രാത്രി. பரலோகம் உனக்கு முன்பாக இறங்கி வருகிற இரவு. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആരാധിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ஜெபிக்க பிடிக்காதவங்க தான் ஆராதிக்காம இருப்பது. കരങ്ങളെ അടിച്ച് நல்ல கைகளை தட்டி ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. இன்று முதல் நான் ஜெபிப்பேன். ഈ ചിലര് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് சிலர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வந்துட்டு സ്വന്തം ബ്രീക്കേഴ്സ് യൂണിയൻകാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും പോലെയാണ്. சொந்த சூட்கேஸ யூனியன்காரர்களுடைய கையில் கொடுக்கிற மாதிரி നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ நம்முடைய ஜெப குறிப்புகள் ചർച്ചിലെ പാസ്റ്ററിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും. சபையில பாஸ்டருடைய கையில் கொடுப்போம். പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ ടിവി മിനിസ്ട്രി ഉണ്ടോ பின்ன எங்கெல்லாம் டிவி ஊழியம் நடக்குதோ അവിടെ എല്ലാം നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് அங்க எல்லாம் நம்பர்ல கூப்பிட்டுட்டு പാസ്റ്ററെ പ്രാർത്ഥിക്കണേ பாஸ்டரே ஜெபிங்க, பாஸ்டர் ஜெபிங்க. ഇവർ ദൈവദാസന്മാരെ കാണുന്നത് இவங்க ஊழியக்காரர்களை பார்ப்பது യൂണിയൻ തൊഴിലാളികളെ പോലെയാണ്. யூனியன் தொழிலாளிகளை போல. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. നിന്റെ ഭാരം നിന്റെ ചർച്ചിലെ പാസ്റ്ററിന്റെ തലയിൽ ഇറക്കി വെക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്. உன்னுடைய பாரத்தை உன் பாஸ்டருடைய தலையில் இறக்கி வை என்று சொல்லல. Praise the Lord. ஆமென். നിന്റെ ഭാരം உன் பாரத்தை ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഇറക്കി വെക്കാനാ പറഞ്ഞത്. கர்த்தர் மேல் வைத்து விடு என்று சொல்லப்படுகிறது. നിന്റെ ഭാരം ദൈവ മുമ്പാകെ ഇറക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ உன் பாரத்தை நீ தேவனுக்கு முன்பாக இறக்கி வைக்க வேண்டுமானால் നീ മുഴങ്കാൽ മടക്കിയേ പറ്റൂ. நீ முழங்கால் படியிட்டு தான் ஆகணும். നിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടിയിട്ട് உன் விடுதலைக்காக വേറെ ആരെങ്കിലും മുഴങ്കാൽ മടക്കിയ പറ്റത്തില്ല. வேற யாராகிலும் முழங்கால் படியிட்டால் போதாது. നിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി നീ തന്നെ മുഴങ്കാൽ മടക്കണം. உன் விடுதலைக்காக நீயே முழங்கால் போடு. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അമ്മയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ധൈര്യപ്പെടരുത്. உனக்காக ஜெபிக்க உன் தாயார் இருக்கிறார்கள் சொல்லி நீ தைரியப்படாதே. ആമേ, അപ്പനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ധൈര്യപ്പെടരുത്. ஓ தகப்பன் உண்டு என்று சொல்லி தைரியப்படாதே. നിനക്ക് വേണ്ടി നീ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. உனக்காக நீயே ஜெபிக்க. കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ, கைகளை பலத்தோடு தட்டி, കർത്താവേ, இயேசுவே, എന്റെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് என்னுடைய விஷயங்களுக்காக ഞാൻ കൂലിക്ക് ആരെയും ഏർപ്പെടുത്തത്തില്ല. நான் கூலிக்கு யாரை ஏற்படுத்துவதில்லை. എന്റെ വിഷയമായി ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പോകും. என்னுடைய விஷயத்தோடு நான் தேவ சமூகத்தில் போவேன். മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം 2-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, மல்கியா 4:2 சொல்லுகிறது, എന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ என் நாமத்திற்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் നീതി സൂര്യൻ நீதி சூரியன் തന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ, ஆமென், நீதி சூரியன் உதிப்பார், அவருடைய சட்டையின் கீழ் രോഗശാന്തി നടക്കും. ஆரோக்கியம் உண்டு, രോഗസൗഖ്യം നടക്കും. ஆமென். அது மலையாளத்திலே வியாதியில் சுகம் உண்டு. കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ, கைகளை பலத்தோடு தட்டி, നീതിயின் സൂര്യൻ ചിറകടിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങി വരിക. நீதியின் சூரியனாகிய கிறிஸ்து சிறகு விரித்து இன்று இரவு இறங்கி வருகிறார். ആരാധിക്കുന്ന ആര്? പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആര്? ஆராதிக்கிறது யாரு? ஜெபிக்கிறது யாரு? സൂര്യന്റെ മേൽ ചിറക് വച്ചിന്ന് പറന്ന് വരാൻ പോവാ. அந்த சூரியன் மேல் சிறகு வைத்து ஆமென் பறந்து வரப்போகிறது. അസ്തമിക്കാത്ത സൂര്യൻ, ஆமென், மறைந்து போகாத சூரியன், അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യനല്ല, ஆமென், அஸ்தமித்து போகிற சூரியன் നീ அல்ல. കാണുന്ന സൂര്യൻ, நீ பார்க்கிறது, നീ കാണുന്ന நீ സൂര്യൻ பார்க்கிற சூரியன் രാവിലെ ഉദിച്ച് വൈകുന്നേരം അസ്തമിക്കുന്ന அது സൂര്യനാണ്. காலையில் உதயமாகி மாலையில் அஸ்தமனத்தில் ஆகிறது. ഇന്ന് രാത്രി നീ കാണാൻ പോകുന്നത് ஆனால் இன்று இரவு உனக்காய் வெளிப்பட போகிறது അസ്തമിക്കാത്ത സൂര്യൻ. அஸ்தமிக்காத சூரியன், നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടി உன்னை சுகப்படுத்தும்படி ഈ രാത്രി இன்று இரவு നിന്റെ മേൽ പറന്നിറങ്ങുക. உன்மேல் பறந்திறங்கி வருகிறது. കരമടിച്ച് கைகளை தட்டி, கைகளை தட்டி, യെസ് യെസ് യെസ്, ஆராமா ஷாபாலா പോരാ 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 പോരാ. உடரபலக சந்தரார். അഭിഷേകത്തോടെ ആരാധിക്കുക, அபிஷேகத்தோடு ஆராதி, அபிஷேகத்தோடு, അഭിഷേകത്തോടെ ആരാധിക്കുക, அபிஷேகத்தோடு ஆராதி, അഭിഷേകത്തോടെ ആരാധിക്കുക. அபிஷேகத்தோடு ஆராதி. ஓ ஜீசஸ், പ്രാർത്ഥിച്ചോ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ஜெபி ஜெபி, മൗനമായിരിക്കാതെ മൗനമായിരിക്കാതെ. மௌனமாயிருக்காத, மௌனமாயிருக்காத. അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാലാച്ച്, அந்நிய பாஷை சொல்லி ஆராதி, അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാലാച്ച്. அந்நிய பாஷை சொல்லி ஆராதி. ഓ റാബാലാബാബാബാ. ஆராபா അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു നിർത്താതെ. ஆமென். அந்நிய பாஷை சொல்லி ஆராதிங்க, നിഷ நிறுத்தாது. നിഷ നിഷ എന്ന് പേരുള്ള സഹോദരി, நிசா, நிசா என்கிற பெயருள்ள சகோதரி, ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചോ. இன்று இரவு ஜெபி. വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ. வந்திருந்தால் நீங்க எழும்பி நில்லுங்க. നിഷ എന്ന് പേരുള്ള സഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് நிசா என்கிற பெயருள்ள சகோதரியின் குடும்பத்திற்குள் ഇന്ന് രാത്രി വിടുതൽ നടക്കുക. இன்று இரவு விடுதலை நடக்கிறது. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാതെ ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. அங்கு இங்கு பார்க்காமல் தேவ சமூகத்தில் ஜெபியுங்க. നിഷ എന്ന് പേരുള്ള സഹോദരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ചേ. நிசா என்கிற பெயருள்ள சகோதரி என்றால் கை உயர்த்தி காட்டுங்க.
യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്നു. இன்று இரவு தேவ பிரசன்னம் ആ இறங்குகிறது. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ വന്ന് അവരെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് அந்த சகோதரியின் வீட்டிலிருந்து யாரெல்லாம் வந்தார்களோ அவர்கள் எல்லாம் எழும்பி நில்லுங்க. ഇന്ന് രാത്രി വിടുതൽ നടക്കുന്നു. இன்று இரவு விடுதலை നിങ്ങളുടെ நடக்கிறது. വീട്ടിൽ നിന്ന് ശാപങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു உங்க പോകുന്നു. வீட்டிலிருந்து சாபங்கள் அவிழுகிறது. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കാണുന്നു. நான் பரிசுத்தாவியில் നിന്റെ பார்க்கிறேன். കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി உங்க കുടുംബங்களுக்கு விரோதமாய் ആമേൻ പിശാച് കെട്ടിവച്ച பிசாசு கட்டி வைத்த എല്ലാ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളും எல்லா பிசாசின் கட்டுகள் ഇന്ന് രാത്രി അഴിഞ്ഞു മാറുന്നു. இன்று இரவு அவிழுகிறது. എല്ലാ ഫെയിലുകളും எல்லா ஆமென் ஃபெயிலுகளும் എല്ലാ സക്സസ് ആയി മാറാൻ ஆமென் இப்போது ஜெயமாய் ആ കുടുംബം மாறுகிறது. മുഴുവനും அந்த குடும்பம் முழுவதும் രോഗശക്തിയിൽ നിന്നും வியாதியின் வல்லமைகளில் വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ. விடுதலை பெறுகிறது. പുതപ്പ് വിടുതൽ. சால்வை விழுகிறது. ആ ചുമന്ന ചുരിദാറിട്ട സഹോദരിയുടെ മേൽ அந்த சிவப்பு சுடிதார் அணிந்திருக்கிற சகோதரியின் மேல் ദൈവശക്തി പുറപ്പെട്ട് தெய்வீக வல்லமை புறப்பட்டு നിന്റെ ഉദരത്തിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നു. உன் வயிற்றுக்குள் ஆட்கொள்ளுகிற ഒരു ബന്ധനം അഴിഞ്ഞു ஒரு പോകുന്നു. கெட்ட அவிழுகிறது. ആ സഹോദരിയെ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ. அந்த சகோதரியை பிடி. തീ, அகினி തീ. அகினி ദാ, 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 ദാ. அகினி തീ. அகினி കുടുംബം മുഴുവൻ വിടിവിക്കപ്പെടുക. குடும்பம் முழுவதும் നിന്റെ விடுவிக்கப்படுகிறது. അവകാശങ്ങളുടെ മേലെ உன்னுடைய சுதந்திரங்கள் மேல் പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ஆமென் பிடித்து வைத்திருக்கிற കൈകടത്തുന്ന ஆமென் உன் சுதந்திரங்கள் மேல் ஆளுகை செய்கிற എല്ലാ പൈശാചിക எல்லா ശക്തികളും பிசாசின் வல்லமைகள் ഇന്ന് രാത്രി இன்று இரவு അഴിഞ്ഞു വാ. കള്ള പിശാച്. அவிழுகிறது. கள்ள பிசாசை அவிழ்ந்து வா. சுடரபலவ ஷபரப നിഷ, நிசா നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ എസ് എന്ന ലെറ്റർ ഞാൻ കാണുന്നു. உங்க பெயரோடு கூட எஸ் என்கிற ஒரு எழுத்து பார்க்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആ വ്യക്തിയുടെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. அந்த நபர் மேல தெய்வீக வல்லமை ആ இறங்குகிறது. എസ് എന്ന ലെറ്റർ കാണിക്കുന്നത് அந்த எஸ் என்கிற லெட்டர் காட்டுவது ഇനി നിനക്ക് തോൽവിയില്ലെന്നാണ്. இனி உனக்கு தோல்வி இல்லை, ജയം. ஜெயம். ഓ, ആരാധന, ആരാധന, ஆராதிங்க ஆராதிங்க ആരാധന. ஆராதிங்க. ഇന്ന് രാത്രി അസാധാരണമായ വിടുതലുകൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുക. இன்று இரவு அசாதாரண விடுதலைகள் மைதானத்திற்குள் ഒരു நடக்கிறது. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ അനോയിന്റ്. ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் அபிஷேகம். നിങ്ങളുടെ ഞെരുക്കങ്ങളെ കർത്താവ് മാറ്റുന്നു. ஓ உங்க நெருக்கங்களை ஆண்டவர் ഇനി மாற்றுகிறார். നിങ്ങൾ പട്ടിണി കാണത്തില്ല. இனி நீங்கள் பட்டினி இருப்பதில்லை. ഇനി ഞെരുക്കം കാണത്തില്ല. இனி நெருக்கத்தை அனுபவிப்பதில்லை. ഇനി തോൽവി കാണത്തില്ല. இனி தோல்வியை காண்பதில்லை. ശത്രുവിന്റെ ആയുധത്തെ കീഴടക്കുന്ന അഭിഷേകം. சத்ருவின் ஆயுதத்தை ஆமென் சிறைப்படுத்துகிற அபிஷேகம். എല്ലാവരും പിടിച്ചോ, എല്ലാവരും പിടിച്ചോ. பிடிங்க பிடிங்க. Fire. அகினி 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 தொடுகிறது. ബലം പിടിക്കല്ലേ, ബലം പിടിക്കല്ലേ. ആരാധന. ஆமென் ஆராதிக்கிறோம். ஓ കെട്ടുകൾ അഴിയുന്നു, കെട്ടുകൾ അഴിയുന്നു. கட்டுகள் ആ அவிழுகிறது. സഹോദരി പിടിച്ചോ. அது சகோதரி Fire. அகினி നീതി സൂര്യൻ, நீதி சூரியன் നീതി സൂര്യൻ. நீதி சூரியன். ஓ ஜீசஸ் ஜீசஸ் ஜீசஸ். Oh Jesus. Mighty power. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரை துதிப்போம். എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? കരം വീശി അടിച്ചു പറ. கைகளை அசைத்து தட்டி சொல்லுங்க ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. കണ്ടോ വചനം എന്താ പറയുന്നത്? வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? നീതി സൂര്യൻ நீதி சூரியன் തന്റെ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ உன்மேல் உதிப்பார், രോഗോപശാന്തി ഉദിക്കും. அவருடைய செட்டைகளின் கீழே உனக்கு ஆரோக்கியம் உண்டு. നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് ஆமென். நீங்கள் புறப்பட்டு തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന தொழுவத்தில் இருந்து புறப்படுகிற പശുക്കിടാവിനെ പോലെ തുള്ളിച്ചാടും. ஆமென் கன்றுகளை போல துள்ளி குதிப்பீர்கள். ஆமென். അപ്പോ നീതി സൂര്യൻ ഉദിക്കാത്തവരൊക്കെ அப்ப நீதியின் சூரியன் உதிக்காதவர்கள் எல்லாம் സ്റ്റാച്ചു പോലെ ഇരിക്കും. சிலை மாதிரி இருப்பாங்க. ഒരു വലിയ പാറ ഉരുട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും. ஒரு பெரிய கல்ல பாறாங்கல்ல உருட்டி வச்ச மாதிரி குத்துக்கல்லாட்டும் இருப்பாங்க. ഈ ആരാധനയുടെ ഇടയില് இந்த ஆராதனை நடுவிலே ചിലരുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ சிலர் உட்கார்ந்திருக்கிறத பார்த்தா ഈ ലാസറിന്റെ കല്ലറയിൽ ഉരുട്ടി വെച്ച ആ വലിയ കല്ല് പോലെ ആയിരിക്കും. இந்த லாசர்வின் கல்லறையில் வாசலில் புரட்டி வச்ச பெரிய கல்லு மாதிரி இருக்கிறாங்க. Praise the Lord. அல்லேலூயா. സ്വയം ഒന്ന് തീരുമാനിക്കണം കേട്ടോ. நீங்க உங்களுக்கு நீங்களே தீர்மானிக்கணும். ഈ തുള്ളിച്ചാടുന്ന പശു കന്നാണോ നീ? நீங்க തുള്ളി குதிக்கிற ஆமென் ஸ்தோத்திரம் காளை குட்டியா, അതോ ലാസറിന്റെ കല്ലറയുടെ ഫ്രണ്ടില് ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാറക്കല്ലാണോ? இல்ல லாசர்வின் கல்லறைக்கு முன்பாக உருட்டி வைக்கப்பட்ட அந்த பாறாங்கல்லான்னு. ഈ
ഈ മറിയെ പോലുള്ളവരൊക്കെ പറയും, இந்த மரியாளை போல உள்ளவங்க சொல்வாங்க, ഈ കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റാതെ இந்த கல்லை புரட்டி தள்ளாமல் സഭ വളരത്തില്ല. சபை வளராது. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറ. கைகளை தட்டி ஆண்டவரை துதிப்போம். ആരാധിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ചിലതിനെ ദൈവം ഉരുട്ടി മാറ്റിക്കളയും. ஆராதிக்காம இருக்கிற சிலரை ஆமே தேவன் புரட்டி தள்ளும். ദൈവം ദൂതനെ അയക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ ഒന്ന് ഉരുട്ടാൻ വേണ്ടി. தூதனை அனுப்புகிறார் உன்னை புரட்டும்படி. കരങ്ങളെ അടിച്ചൊന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക്. கைகளை தட்டி ஆண்டவரை துதி. നിന്നെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞത് യേശുവിനെ ആരാധിക്കാനാ പറഞ്ഞത്. உன்னை ஆராதிக்க சொன்னது இயேசுவை ஆராதிக்க, മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കാനല്ല. மனுஷனை ஆராதிக்க. ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ? ஏ மரணமே உன் கூர் எங்கே? ഹേ പാതാളമേ നിന്റെ വിഷമം എവിടെ? பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? ஆமென். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധിക്കാതിരിക്കുന്നവനും കല്ലാണ്, ஆராதிக்காம இருக்கிறவனும் கல்லு, ആരാധനയ്ക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്നവനും കല്ല്. ஆராதனைக்கு விரோதமாய் நிற்கிறவனும் கல்லு. പോസ്റ്റർ വലിച്ചു കീറിയ അണ്ണന്മാരെ, போஸ்டரை கிழித்தெறிந்த அண்ணன்களே, ഫ്ലെക്സ് കുത്തിക്കീറിയ അണ്ണന്മാരെ, பிளக்ஸ குத்தி கிழிச்ச அண்ணன்மாரே, ദൂതൻ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നിന്നെ ഒന്ന് ഉരുട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്. தூதன் இறங்குகிறான் உன்னை உருட்டி தள்ள. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கைகளை தட்டி சொல்லு. ഈ വചനം കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ, நீ வசனம் கேட்டு மனம் திரும்பினால் നിന്റെ കുടുംബത്തിനും കൊള്ളാം, നിനക്കും കൊള്ളാം. உனக்கு நல்லது, உன் குடும்பத்திற்கும் நல்லது. അതുകൊണ്ട് രഹസ്യമായിട്ട് വന്ന് ആരാധിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലെ ആകുന്നത് നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും നല്ലത്. ஆகவே ரகசியமாய் தேவ சமூகத்தில் வந்து ஆராதித்து அவருடைய சமூகத்தில் நின்றால் உனக்கும் உன் குடும்பத்திற்கும் நல்லது. കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറ. கைகளை தட்டி ஆண்டவரை துதி. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. കരം അടിച്ചു പറ. கைகளை தட்டி சொல்லு. കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചാലും, புயல் காற்று வீசினாலும், ചുഴലിക്കാറ്റ് അടിച്ചാലും, சுழல் காற்று വീசினாலும், ഈശാനമൂലൻ അടിച്ചാലും, ஆமென், யூரோக்லித்தோன் மோதினாலும் ഞങ്ങളുടെ സഭ ഇവിടെ തന്നെ കാണും. எங்க சபை இங்கேயே நிலை நிற்கும். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ തട്ടി പറ. கரங்களை தட்டி விசுவாசிக்கிறவர்கள், ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന, ஆமென், எங்களை காக்கிற ഒരു നീതി സൂര്യൻ, ஒரு நீதி சூரியன் നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. நம்மோடு கூட உண்டு. അഭിഷേകത്തോടെ, அபிஷேகத்தோடு கரங்களை தட்டி അഭിഷേകം, அபிஷேகம், എന്റെ அபிஷேகம், ബലം, என் பலன், அபிஷேகம் என் பலன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரை துதிப்போம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ രീതികൾ, இயேசுவினுடைய ஜெபத்தின் முறைமைகள். 12ാമത്തെ വയസ്സില് 12வது வயதில் യേശുവിന്റെ മേലെ, இயேசுவின் மேலே ഈ പ്രയർ ഷോൾ വീണതിന് ശേഷം, இந்த ஜெப சால்வை விழுந்த பின்பு 10 വിധമായ സീക്രട്ട് പ്രയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 விதமான ரகசிய ஜெபம் இருந்தது. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, പ്രാർത്ഥന പബ്ലിസിറ്റി ആക്കരുത്. ஆமே, ஜெபத்தை நீங்க விளம்பரப்படுத்தண்டா. പ്രാർത്ഥന സീക്രട്ട് ആയിരിക്കണം. ஜெபம் அது ரகசியமாய் இருக்கணும். ചിലർക്ക് ഒരു 4 ആള് കണ്ടാലേ പ്രാർത്ഥന വരത്തും. சிலருக்கு ஒரு 4 ஆளு பார்க்கறாங்கன்னு தெரிஞ்சாதான் ஜெபம் ഒരു வரும். 4 ആള് കണ്ടാലേ അന്യഭാഷയൊക്കെ വരത്തും. 4 பேர் பார்க்கறாங்கன்னு தெரிஞ்சாதான் அந்நிய பாஷை வரும். ഒന്ന് യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന. ஒன்று இயேசுவின் ஜெபம். അവൻ യോർദാൻ നദിയിൽ സ്നാനം എടുത്തപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. அவர் யோர்தான் நதியில் ஞான ஸ்நானம் பெற்றபோது ஜெபித்தார். 2 യേശു മരുഭൂമിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു. இயேசு வனாந்திரத்தில் போய் ஜெபித்தார். 3 യേശു ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നല്ല, இயேசு மதியம் 12 மணிக்கு ஜெபித்தார் என்றல்ல, അതിരാവിലെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു. அதிகாலையில் போய் ஜெபித்தார். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, അതിരാവിലെ ഉള്ള പ്രാർത്ഥന, அதிகாலையில் உள்ள ஜெபம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ചിലര് പറയുകയാണ്, சிலர் சொல்றாங்க, പാസ്റ്ററെ എണീക്കുന്നതേ 9:30. பாஸ்டரே எழும்புகிறதே 9:30. സൂര്യൻ കാത്തിരുന്ന് മടുത്തു. சூரியன் காத்திருந்து சோர்ந்து போச்சு. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ചിലതൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് 11 മണിക്കും 11:30ക്കും ആണ്. சிலர் எழும்புகிறது 11 மணிக்கு 11:30க்கும். ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് 12:30ക്ക്. சோத்திரம். காலையில உள்ள சாப்பாடு சாப்பிடுகிறது 12:30க்கு. ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നത് 5 മണിക്ക്. லஞ்ச் சாப்பிடுவது 5 மணிக்கு. ആമേ. ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നത് രാത്രി 1 മണിക്ക്. டின்னர் சாப்பிடுவது ராத்திரி 1 மணிக்கு. ഇവർ അമേരിക്കയിലാണോ ജീവിക്കുന്നത്, നീ കരിങ്കലിലാണോ ജീവിക്കുന്നത്? இவங்க அமெரிக்காவுல இருக்கிறாங்களா இல்ல கருங்கல்ல இருக்கிறாங்களான்னு புரியல. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇനി വേൾഡ് മാപ്പിൽ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു
സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. இனி வேர்ல்ட் மேப்ல வேற ஏதாவது இடம் கண்டுபிடிக்கணுமான்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு. 3 അതിരാവിലെയുള്ള പ്രാർത്ഥന. 3 அதிகாலையில் உள்ள ஜெபம். 4 ഇരുട്ടുള്ളപ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന. 4 இருட்டோடு இருக்கிற ஜெபம். 5 രാത്രി മുഴുവനുമുള്ള പ്രാർത്ഥന. 5 இரவு முழுவதும் ராத்திரி முழுவதும் ஜெபித்த ஜெபம். ഫുൾ നൈറ്റ് പ്രയർ കണ്ടുപിടിച്ചത് യേശുവായിരുന്നു. அப்ப മുഴു இரவு ஜெபம் கண்டுபிடிச்சது இயேசு. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. മുഴുരാത്രി പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് ആമേൻ. മുഴു இரவு ஜெபம் നടത്തുന്നത് 300 പേരോടൊപ്പം അല്ല. ஹalleluya 300 பேரோடு கூட அல்ல. യേശു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മുഴുരാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ചു. இயேசு ஆமென் ஒரு முழு இரவும் தனித்திருந்து ஜெபித்தார். 6 തനിയെ ഉള്ള പ്രാർത്ഥന. 6வது தனியாய் ஜெபிக்கிற ஜெபம். 7 വിജന പ്രദേശത്ത് പോയുള്ള പ്രാർത്ഥന. ஆமென் ஸ்தோத்திரம். 7வது ஆமென் ஸ்தோத்திரம். ஆமென் வனாந்திர மார்க்கமான ஒரு இடம். 8 ശിഷ്യന്മാരുമായി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. சீசர்களோடு கூடி ஜெபித்தார். 9 മലയിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചു. மலையில் ஏறி ஜெபித்தார். 10 ഗെത്സമനയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. கெத்சமனேயில் ஜெபித்தார். അവസാനം கடைசியாக കാൽവരി ക്രൂശിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. கல்வாரி சிலுவையில் ஜெபித்தார். കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. கைகளை தட்டி പോരാ 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 പോരാ. ഈ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് இந்த ஜெபம் என்பது ഒരു പവർ ഹൗസ് ആണ്. ஒரு ஆமென் ஸ்தோத்திரம் வல்லமையை ஒரு பவரை கொண்டு வருகிற வீடு. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். പവർ ഹൗസ് நம்மை பலப்படுத்துகிற வீடு. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഈ പവർ ഹൗസ് 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ இந்த பவர் ஹவுஸ் 12வது வயசுல எழும்பி நின்றப்போ അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, പ്രവാചകനല്ല പവർ ഹൗസ്, தீர்க்கதரிசி அல்ல பவர் ஹவுஸ், ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറല്ല പവർ ഹൗസ്, பைபிள் காலேஜ்ல கற்றுக் கொடுக்கிற டீச்சர் அல்ல பவர் ஹவுஸ், നിന്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പാസ്റ്റർ അല്ല പവർ ഹൗസ്, உன்னுடைய ஆமென் சென்டர் பாஸ்டர் அல்ல பவர் ஹவுஸ், വലിയ വയറുള്ള പാസ്റ്റർ അല്ല പവർ ഹൗസ്, பெரிய வயருள்ள பாஸ்டர் அல்ல பவர் ஹவுஸ். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണ് പവർ ഹൗസ്. ஜெபிக்கிறவன் தான் பவர் ஹவுஸ். അത് വിശ്വാസി ആയിക്കൊള്ളേ പാസ്റ്റർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, அது விசுவாசியா இருக்கலாம் பாஸ்டரா இருக்கலாம். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ, கைகளை தட்டி சொல்லுவோம், ഈ രാത്രി ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ இந்த இரவு நீங்க மைதானம் விட்டு போகும்போது നീ ഒരു പവർ ഹൗസ് ആയി പോണം. நீங்க ஒரு பவர் ஹவுஸ் ஆയി போகணும். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ, கைகளை தட்டி சொல்லுவோம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ ஜெபித்தவன் അധികാരത്തോടും ശക്തിയോടും അശുദ്ധാത്മാക്കളോട് കൽപ്പിച്ചു. அதிகாரத்தோடும் வல்லமையோடும் அசுத்தாவிகளோடு கட்டளையிட்டான். ലൂക്കോസ് 4:36. லூக்கா 4:36. അവൻ അധികാരത്തോടും ശക്തിയോടും வல்லமையோடும் അശുദ്ധാത്മാക്കളോട് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ அசுத்தாவிகளுக்கு கட்டளையிட்ட போது അത് പുറപ്പെട്ടു പോയി. அவைகள் புறப்பட்டு போச்சு. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവൻ പറഞ്ഞാൽ, அப்ப ஜெபிக்காதவன் சொன்னால் നീ പോടാ എന്ന് പറയും. நீ போடான்னு சொல்லும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തെ கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് രാത്രി അസാധാരണമായ ഒരു അഭിഷേകം ഇറങ്ങട്ടെ. இன்று இரவு அசாதாரண அபிஷேகம் இறங்கட்டும். ലൂക്കോസ് 4:40 വായിക്കുമ്പോൾ லூக்கா 4:40 வாசிக்கும் போது ആ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. அந்த வல்லமையை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. അവൻ കൈവച്ചവരെല്ലാം സൗഖ്യമായി. அவர் கை வைத்தவர்கள் எல்லாம் சொஸ்தமானார்கள். ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവരും സൗഖ്യമാവും. இன்று இரவு எல்லாரும் சுகமடையும். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, സകലരും സൗഖ്യമാവും. எல்லாரும் சுகமடைவார்கள். ലൂക്കോസ് 6:19. லூக்கா 6:19. അവനിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ട് அவரிடத்தில் இருந்து வல்லமை புறப்பட்டு എല്ലാ പേരും സൗഖ്യമായി. ஆமென் ஸ்தோத்திர யாவரும் சுகமானார்கள். യേശുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന இயேசுவில் இருந்த 3 പവർ ഹൗസ്. 3 பவர் ஹவுஸ். ஒன்று അവൻ പറയുമ്പോൾ அவர் சொல்லும் போது ശക്തി പുറപ്പെടും, வல்லமை புறப்படும். 2 അവൻ തൊടുമ്പോൾ அவர் தொடும்போது ശക്തി പുറപ്പെടും, வல்லமை புறப்படும். 3 യേശുവിനെ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ, இயேசுவை யாராகிலும் தொட்டால் അവനിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെടും. அவரிடத்தில் இருந்து வல்லமை புறப்படும். ഇന്ന് രാത്രി ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ, இன்று இரவு நீங்கள் மைதானத்தில் விசுவாசிக்கிறீர்கள் என்றால், ഈ 3 വിധ പവർ ഹൗസ്, இந்த 3 வித பவர் ஹவுஸ் ദൈവം നിന്റെ മേൽ വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ஆண்டவர் உன்மேல் வைக்க போகிறார். ഇന്ന് രാത്രി
പവർ ഹൗസ് ചുമക്കുന്ന തയ്യാറുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? இந்த இரவு பவர் ஹவுஸாய் மாற ஆயத்தமுள்ள எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ച് கைகளை பலத்தோடு தட்டி ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചോട്ടെ. ஆண்டவரை துதியுங்கள். പോരാ 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 போதாது போதாது പോരാ 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 போதாது പോരാ പോരാ പോരാ. போதாது. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഒരിക്കൽ യേശുവാകുന്ന പവർ ഹൗസ് ஒரு முறை இயேசுவாகிற பவர் ஹவுஸ் പടകിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ படகிலே பிரயாணப்படும் போது യേശു കിടന്നുറങ്ങി. இயேசு படுத்து தூங்கினார். പിള്ളേര് നിലവിളിച്ചു. ஆமென். பிள்ளைகள் எல்லாம் கூக்குரல் விட்டார்கள். പിള്ളേര് നിലവിളിച്ചാൽ ஆமென். பிள்ளைகள் கதறி கூப்பிட்டால் യേശു എഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കോ? இயேசு எழும்பாமல் இருப்பாரோ? പിള്ളേര് നിലവിളിച്ചതും பிள்ளைகள் கதறின போது യേശു എഴുന്നേറ്റു. இயேசு எழும்பினார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞു. விசுவாசிக்கிறவர்கள் கைகளை தட்டி சொல்லுவோம். നീ ഇന്ന് രാത്രി നിലവിളിക്കാൻ തയ്യാറായ? இந்த இரவு நீ கூப்பிட ஆயத்தமானார். നിനക്ക് വേണ്ടി യേശു എഴുന്നേൽക്കുന്ന രാത്രി. உனக்காக இயேசு எழும்புகிற இரவு. നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന രാത്രി. உன் குடும்பத்திற்காக இயேசு எழும்புகிற இரவு. ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചോ. பலத்தோடு ஆண்டவரை துதி. അവൻ കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു. அவர் காற்றை கடிந்து கொண்டார். കടലിനെ അടക്കി. அவர் கடலை சாந்தமாக்கி. വലിയ ശാന്തത ഉണ്ടായി. ஒரு பெரிய அமைதி வந்தது. ഇന്ന് രാത്രി இன்று இரவு നിനക്ക് വിരോധമായി അടിക്കുന്ന സകല കാറ്റിനെ, உனக்கு விரோதமாய் வீசுகிற எல்லா காற்றுகளை, നിനക്ക് വിരോധമായി അടിക്കുന്ന സകല തിരമാലകളെ, உனக்கு விரோதமாய் வீசுகிற எல்லா அலைகளை ആമേ ശാന്തമാക്കുന്ന அமைதிப்படுத்துகிற ഒരു അഭിഷേകം, ஒரு அபிஷேகம் നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കാൻ പോകുന്നു. உன்மேல் ஆட்கொள்ள போகிறது. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. യേശു മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, இயேசு முன்பதாய் போகும்போது, യായിറോസ് എന്ന പേരുള്ള ശതാധിപൻ, எவிரு என்று சொல்லுகிற ஜபாலய தலைவன், അവൻ യേശുവിന്റെ കാൽ കീഴിൽ കിടക്കുക. அவன் இயேசுவின் பாதத்தில் வந்து விழுந்து பணிந்து கொள்கிறான். അവൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, அவன் இப்படி சொல்லுகிறான், 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള 12 വയது உள்ள എന്റെ മകൾ മരിക്കാറായി കിടക്കുന്നു. என் மகள் மரண அவஸ்தையாய் இருக்கிறாள். ഇങ്ങനെ അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, இப்படி அவன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்போது, ഹല്ലേലൂയ, എന്റെ 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എന്റെ മകൾ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, 12 வயதுள்ள என் மகள் மரித்து போவாள் என்று சொல்லும்போது, 12ാം വയസ്സിൽ 12வது வயதில் യേശുവിൽ വീണ പ്രയർ ഷോളുമായി, இயேசுவில் வெளிப்பட்ட அந்த ஜெப சால்வையோடு, 12 ശിഷ്യന്മാരുമായി, 12 സീസറുകളോடு, 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള 12 വയതുള്ള യായിറോസിന്റെ മകളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ, ஆமென், எவிருவின் மகளை உயிரோடு எழுப்ப, ആമേൻ, മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, இயேசு முன்பதாய் போகும்போது, 12 സംവത്സരമായി 12 வருஷமாய் രക്തസ്രവം പിടിച്ച സ്ത്രീ, ஸ்தோத்திரம், ஆமென், பெரும்பாடுள்ள அந்த உதிர போக்கு வியாதியினால் பாரப்படுகிற அந்த ஸ்திரீ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊടുകയാണ്. அவள் இயேசுவின் வஸ்திரத்தை தொடுகிறாள். 12 വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 வருஷம் என்று சொல்லும்போது 144 മാസം, 144 மாதம், 624 ആഴ്ച, 624 வாரம். രക്തസ്രവക്കാരത്തി സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും, 12, ஆமென், இந்த பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீயோடு கேட்டால் சொல்லுவாள், ഞാൻ 12 വർഷമായി, நான் 12 ஆண்டுகளாய், ഞാൻ 144 മാസങ്ങളായി, 144 மாதங்களாய், 624 ആഴ്ചകളായി, 624 வாரங்களாய் ഞാൻ കഷ്ടതയിൽ അകപ്പെട്ടത്, நான் கஷ்டத்தில் ஆனது. ഇപ്പോൾ ഞാൻ യേശുവിൽ തൊട്ടപ്പോൾ இப்போது நான் இயேசுவில் தொட்டபோது സൗഖ്യമായി. எனக்கு சுகம் உண்டானது. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. വർഷപ്പഴക്കമുള്ള ചിലത്, ஆண்டுகள் பலது கடந்த சிலது ഇന്ന് രാത്രി സൗഖ്യമാകാൻ പോകുന്നു. இந்த இரவு சுகமடைய போகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് விசுவாசிக்கிறவர்கள் கைகளை தட்டி, പോരാ 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 പോരാ. நல்ல கைகளை தட்டி, போதாது, ചില നിമിഷങ്ങൾ ആരാധിച്ചോട്ടെ. சில நிமிடங்கள் ஆராதி, കരങ്ങളെ അടിച്ച് ആരാധിച്ചോട്ടെ. கைகளை தட்டி ஆராதி. ഓ റാബാ ലാബാ ബാബാ ശാന്തന. ரபாசியா ரகல் கடகரக சப்த. യേശു അവളെ കുറിച്ച് കേട്ടു. இயேசு அவளை பற்றி கேட்டார். അവൾ പറഞ്ഞു, அவள் சொன்னாள், ഇതെന്റെ ദിവസമാണ്, இது என்னுடைய நாள், ഇതെന്റെ മാസമാണ്, இது என்னுடைய மாதம், ഇതെന്റെ ആഴ്ചയാണ്, இது என்னுடைய வாரம், ഇത് എന്റെ ദിവസമാണ്, இது என்னுடைய நாள், ഇത് എന്റെ സമയമാണ്. இது என்னுடைய நேரம், This is my day. இது என்னுடைய நேரம். ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ, சொல்லுங்க, ഇതെന്റെ ദിവസം. இது என்னுடைய நேரம். അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, ഇത് നിന്റെ ദിവസം. இது உன்னுடைய நாள். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഇവളോട് മനുഷ്യർ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു, இவளோடு மனுஷர்கள் அநேகம் சொன்னார்கள். ഇവളോട് മനുഷ്യർ ഒരുപാട് പറഞ്ഞത് അവൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. இவளோடு மனுஷர்கள் அநேகம் சொன்னதை இவள் கேட்டிருக்கிறாள். ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അവൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. டாக்டர் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டிருக்கிறாள். മനുഷ്യൻ അവനെ മിണ്ടാതാക്കി, மனுஷர்கள் இவளை பேசாமல் ஆக்கினார்கள், അശുദ്ധയാക്കി.
ഇവളെ തീട്ടുള്ളവളാക്കിനാർ ഇവൾ നോക്കിയാലും തൊട്ടാലും എവിടെങ്കിലും പോയാലും അവിടെയെല്ലാം അശുദ്ധമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവൾ ആമേൻ സ്വത്ര എങ്കയാകിലും തൊട്ടാലോ പോനാലോ പാർത്താലോ അത് തീട്ട് എന്ന് சொன்னார்கள். Praise the Lord. ആമേൻ. അവരെല്ലാം നോക്കി നിൽക്കെ അവர்களെല്ലാം பார்த்து நிற்க ഇതാ നീതി സൂര്യൻ അവളുടെ മേൽ ഉദിച്ചു. இதோ நீதியின் சூரியன் அவள் மேல உதித்தது. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க. മനുഷ്യർ പറഞ്ഞത്, மனுஷர் சொன்னது, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്, டாக்டர் சொன்னது അവൾ അംഗീകരിച്ചില്ല. அவள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. പറഞ്ഞേ, சொல்லுங்க. മനുഷ്യർ പറയുന്നത്, மனுஷர் சொன்னது അംഗീകരിക്കരുത്. ஆமேன் ஏற்றுக்கொள்ளாதுங்க. ഡോക്ടർ പറയുന്നത്, மருத்துவர் சொல்லுவதை അംഗീകരിക്കരുത്. ஏற்றுக்கொள்ளாதுங்க. അതെല്ലാം അവൾ അവഗണിച്ച് அதையெல்லாம் அந்த பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ ஆமேன் தள்ளி விட்டாள். യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലിൽ തൊട്ടു. அவள் இயேசுவின் வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டாள். 624 13 വചനങ്ങൾ എഴുതിയ ஆமேன் ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya. 613 വചനങ്ങൾ എഴുതിയ 613 வசனங்கள் எழுதின. ആ തൊങ്ങലിൽ തൊട്ടു. அந்த ஆமேன் ஸ்தோத்திர வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொங்கலை தொட்டாள். ശക്തി പുറപ്പെട്ടു. ஆமேன் அதிலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டது. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. இந்த இரவு ஒன்று நான் கேட்கிறேன். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமேன். ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ തൊട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ஆமேன். கரண்ட் தொட்டா என்ன நடக்கும்? ഹലോ, ഉറച്ചു പറഞ്ഞേ. കറണ്ട് അടിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ തൊട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും? கரண்ட்ல தொட்டா കറണ്ട് അടിക്കും. ஷாக் அடிக்கும். വചനത്തിൽ തൊട്ടാൽ, வசனத்தில் தொட்டால் ശക്തി പുറപ്പെടും. வல்லமை புறப்படும். കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്വന്തം. கைகளை தட்டி ஆண்டவரை துதிப்போம். കറണ്ടിൽ തൊട്ടാൽ ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത് പോലെ, கரண்ட்ல தொட்டால் ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி ഇന്ന് രാത്രി നീ വചനത്തിൽ തൊട്ടാൽ, நீ இந்த இரவு வசனத்தில் தொட்டால் നിന്റെ മേൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെടും. உன்மேல் இன்றைக்கு வல்லமை புறப்படும். എന്താണ് വിശ്വാസം? விசுவாசம் என்பது என்ன? ഒരു വഴിയും കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ, ஒரு വഴിயுமே இல்லாம இருக்கும்போது, വഴി കാണുന്നതിന്റെ പേരാണ് வழி ஆமேன் காண்கிறதின் பெயர்தான் വിശ്വാസം. விசுவாசம். ഇല്ലാത്ത വഴിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ്, இல்லாத வழியை உருவாக்குகிறதின் பெயர் വിശ്വാസം. விசுவாசம். ഈ സ്ത്രീക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. இந்த ஸ்திரீக்கு விசுவாசம் இருந்தது. യേശുവിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. இயேசுவில் ஒரு ஆமேன் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. Praise the Lord. ஆமென். പ്രതീക്ഷയോടെ വന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? எதிர்பார்ப்போடு வந்த எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? പ്രതീക്ഷയോടെ വന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? எதிர்பார்ப்போடு வந்த எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വിടുതൽ. இந்த இரவு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் என் வீட்டில் ஒரு விடுதலை வெளிப்படும் என்று. പ്രതീക്ഷയോടെ വന്നവളുടെ നേരെ, ஆமென், எதிர்பார்ப்போடு வந்தவருக்கு நேராக യേശു തിരിഞ്ഞു. இயேசு திரும்பினார். ആയിരക്കണക്കിന് ജനം ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ஆயிரக்கணக்கான ஜனம் இருந்ததின் இடையில் പ്രതീക്ഷ ഉള്ളവളെ നോക്കി எதிர்பார்ப்போடு இருந்தவளோடு യേശു തിരിഞ്ഞു. இயேசு திரும்பினார். ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவு നിനക്കായി യേശു തിരിയുന്ന രാത്രി, உனக்காக இயேசு திரும்புகிற இரவு, നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി യേശു തിരിയുന്ന രാത്രി, குடும்பத்திற்காக இயேசு திரும்புகிற இரவு, നിന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി യേശു തിരിയുന്ന രാത്രി, கணவருக்காக இயேசு திரும்புகிற இரவு, നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശു തിരിയുന്ന രാത്രി, பிள்ளைக்காக இயேசு திரும்புகிற இரவு. കരം ശക്തിയോടെ അടിച്ച് தோடு கரங்களை தட்டி പോരാ 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 പോരാ. ஹalleluya. നിനക്ക് വേണ്ടി തിരിയും, നിനക്ക് വേണ്ടി തിരിയും, உனக்காக அவர் திரும்புவார். നിനക്കായി തിരിയും, നിനക്കായി തിരിയും. உனக்காக திரும்புவார். കർത്താവ് നിനക്കായി തിരിയുന്ന രാത്രി. ஆமென். இயேசு உனக்காக திரும்புகிற இரவு. ഹല്ലേലൂയ. പോരാ പോരാ ஹalleluya. പോരാ. ஹalleluya. ചൂടാറാ ബാ 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 ബാ. உடாரபலக ஷந்தராரகஸ். ഒരിക്കൽ ഒരു ദൈവദാസൻ ஒரு முறை ஒரு கர்த்தருடைய தாசன் കോങ്കോവിൽ നിന്ന് கோங்காங்கில் இருந்து സാംബിയയിലേക്ക് വന്നു. சாம்பியா என்கிற இடத்திற்கு வந்தார். காரணம் അവിടെ ഭയങ്കര യുദ്ധമായതുകൊണ്ട് அங்கே பயங்கர யுத்தம் நடக்கிறபடியா ഉള്ളതെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് ഓടി. ஆமென், இருந்ததெல்லாம் எடுத்துட்டு போனார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഫർണിച്ചർ എല്ലാം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞു. வீட்டு உபகரணங்கள் பர்னிச்சர்கள் இதெல்லாம் போட்டுட்டு போயிட்டார். താനും തന്റെ ഭാര്യയും തന്റെ മകളുമായി, தானும் தன்னுடைய மனைவி மகளோடு கூட ആമേൻ, സാംബിയയിൽ ഒരു വീടെടുത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ சாம்பியாவில் ஒரு வீடு எடுத்து தங்கும் போது അദ്ദേഹം നിരാശയോടെ നോക്കി നിന്നു. அவர் துக்கத்தோடு பார்த்து കർത്താവേ, கொண்டிருந்தார். ஆண்டவரே, ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ നല്ലൊരു സെറ്റി ഇല്ല, எங்களுக்கு உட்காருவதற்கு நல்ல ஒரு ஆமேன் செட்டி இல்ல, ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു കട്ടിലില്ല, எங்களுக்கு படுக்க நல்ல ஒரு கட்டில் இல்ல, ഞങ്ങൾക്ക് പാചകം ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു സ്റ്റവ് ഇല്ല, எங்களுக்கு சமைப்பதற்கு நல்ல ஒரு ஸ்டவ் இல்ல, നല്ല പാത്രങ്ങളില്ല, நல்ல பாத்திரங்கள் இல்ல, എല്ലാം ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു. எல்லாம் வெறுமையாய் இருக்குது. അദ്ദേഹം ഒരു മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ, அவர் ஒரு ஊழியத்திற்காக போகும்போது, ഈ ഒഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, இந்த வெறுமையான வீட்டில் நின்று ഈ கொண்டு, ശൂന്യമായി കിടന്ന വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് இந்த வெறுமையான
வீட்டில் நின்று கொண்டு അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. அவர் ஆண்டவரோடு ஜெபித்தார். കർത്താവേ കാത്തോളണേ. கர்த்தாவே காத்தருளும். അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി. அவரும் அவருடைய மனைவியும் ஜெபத்திற்கு போனார். 15 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള തന്റെ മകൾ വീട്ടിൽ നിന്നു. 15 வயதுள்ள அந்த மகள் தன்னுடைய வீட்டில் நின்றாள். അവർ പോയി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ அவங்க போய் கொஞ்சம் கடந்த போது ഒരു വലിയൊരു ട്രക്ക് ഈ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു. ஒரு பெரிய ட்ரக் இந்த வீட்டிற்கு முன்னால வந்து ആ நின்றது. ട്രക്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇറങ്ങി വന്ന് அந்த ட்ரக்ல இருந்து ஒருவர் இறங்கி வந்து അമ്മേ കഥകൾ തട്ടി. கதவுல ഈ தட்டினார். കുഞ്ഞു മകൾ ഡോർ തുറന്നു. இந்த சின்ன மகள் கதவை திறந்தாள். ആ വന്നയാൾ അവളുടെ അപ്പന്റെ പേര് ചോദിച്ചിട്ട് வந்த ஆளு அவளுடைய தகப்பனுடைய பெயரை சொல்லி கேட்டு ഇന്ന പാസ്റ്റിന്റെ വീടല്ലേ ഇതെന്ന് ചോദിച്ചു. இந்த குறிப்பிட்ட பாஸ்டருடைய வீடுதானேன்னு கேட்டார். അവൾ പറഞ്ഞു അതേ എന്ന് പറഞ്ഞു. அவள் சொன்னாள் ஆமான்னு சொன்னாள். അദ്ദേഹം ഒരു ഫോം എടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് அவர் ஒரு ஃபார்ம் எடுத்து கையில கொடுத்துட்டு അതിൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. அதில் சைன் பண்ண சொன்னார். അത് അവൾ സൈൻ ചെയ്തു. அது அவள் சைன் பண்ணினாள். പെട്ടെന്ന് ആ ട്രക്കിന്റെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് உடனே அந்த ட்ரக்கினுடைய டோர் திறக்கப்பட்டு സകലവിധ ഫർണിച്ചറും எல்லா விதமான பர்னிச்சர்களும் ഫ്രിഡ്ജ് ஏசி സ്റ്റവ് പാത്രങ്ങള് ഡൈനിങ് ടേബിള് അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ചെയർ அங்கே உட்காருவதற்கான വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ஒரு வீட்டில் என்னெல்லாம் தேவையோ അതെല്ലാം കൊണ്ട് നിറച്ചു. அதெல்லாம் கொண்டு நிரப்பினார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവദാസൻ വിസിറ്റിംഗിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ அந்த தேவனுடைய ஊழியக்காரர் விசிட்டிங் போயிட்டு திரும்பி வரும்போது വീട് മൊത്തം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. வீடு முழுவதும் நிரம்பி இருக்கு. മകളെ എന്താ സംഭവിച്ചേ? மகளே இது என்ன நடந்தது? അവൾ പറഞ്ഞു, அவள் சொன்னாள் അറിയത്തില്ലപ്പാ, தெரியாதப்பா, ഞാനൊരു സൈൻ മാത്രം ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ. நான் ஒரு சைன் பண்ணினேன் அவ்வளவுதான். ഇന്ന് രാത്രി ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിനക്കൊരു സൈൻ ഇടാൻ തയ്യാറാണോ? இன்று இரவு இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு சைன் பண்ண முடியுமா? നിന്റെ വീട് നിറയാൻ പോവുകയാണ്. உங்க வீடு நிரப்பப்படும். കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു പറ. கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. പ്രാർത്ഥനയുടെ പവർ സ്റ്റേഷൻ. ஜெபத்தினுடைய பவர் ஸ்டேஷன். പ്രാർത്ഥനയുടെ പവർ. ஜெபத்தினுடைய பவர் സകല ശൂന്യതയും எல்லா வெறுமையை നിറയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. நிரப்ப வல்லமையுள்ளது. ശക്തിയോടെ കരമടിച്ചു പറ. பலத்தோடு கைகளை ആ தட்டி. ദൈവദാസൻ ആരിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി കൈ നീട്ടിയില്ല. அந்த ஊழியக்காரர் யாருடைய முன்னாலே போய் கை ஏந்தவில்லை. തന്റെ ആവശ്യം ദൈവത്തോട് പറയത്രേ ചെയ്തത്. தேவையை தேவனோடு சொன்னார். കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്തു. ஆண்டவர் அற்புதம் செய்தார். കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്. கைகளை தட்டி ஆண்டவரை துதி. ചില നിമിഷങ്ങൾ കരങ്ങളെ അടിച്ചു. சில நிமிடங்கள் கைகளை தட்டி. ഇതാ 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ 12வது வயதில் അവൻ വീണ പ്രയർ കാർപ്പറ്റുമായി விழுந்த அந்த ஜெப സാൽവയോട് 12 ശിഷ്യന്മാരുമായി 12 സീസറുകളോട് 12 സംവത്സരം രക്തസ്രാവം പിടിച്ച സ്ത്രീയെ സൗഖ്യമാക്കി 12 வருஷமாய் பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீயை சுகப்படுத்தி 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള 12 വയது உள்ள കുഞ്ഞിനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ യേശു പോവുകയാണ്. சிறு பிள்ளையை இயேசு சுகமாக்க போகிறார். യായിറോസിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ യബിരുവിൻ വീട്ടിൽ യേശു പോകുമ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടരെ യേശു കാണുകയാണ്. രണ്ട് കൂട്ടத்தாரை യേசு பார்க்கிறார். ഒന്ന് പരിഹാസികളായ ഒരു ഒന്ന് പരിഹാസം பண்ணுகிற ഒരു കൂട്ടத்தாർ. ഈ ദേശത്തും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പരിഹാസികളുണ്ട്. இந்த பிரதேசத்தில் அப்படிப்பட்ட பரியாசம் பண்ணுகிறவர்கள் உண்டு. എങ്ങനെ ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു കാണാം. எப்படி இங்க மீட்டிங் நடக்கிறது பார்ப்போம். മഴയൊക്കെ പെയ്തപ്പോ ചിലര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിച്ചു. மழையெல்லாம் பெய்தப்போ சிலர் பயங்கரமா சிரித்தார். മീറ്റിംഗ് കൊളായി. மீட்டிங் எல்லாம் தீர்ந்து மீட்டிங் அம்போன்னு போச்சு. നിന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കി പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട്. உன்னுடைய குடும்பத்தை பார்த்து பரியாசம் பண்ணுகிறவர்கள் உண்டு. നിന്റെ തല ഇനി എല്ലാവരും വചനത്തെ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കും. തീരാറായി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരുന്നേ. ആമേൻ. എല്ലാവരും ഇങ്ങ ഗവനിங்க. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ നോക്കി, നിന്റെ തലമുറയെ നോക്കി, നിന്റെ വീട്ടിനെ നോക്കി, നിന്റെ സഭയെ നോക്കി, നിന്റെ ബിസിനസ് നോക്കി പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട്. உன்னுடைய வீட்டை பார்த்து, சபையை பார்த்து, உன்னுடைய குடும்பத்தை பார்த்து, பிசினஸ் பார்த்து பரியாசம் பண்ணுகிறவர்கள் உண்டு. യേശു വന്നപ്പോൾ ആദ്യം പുറത്താക്കിയത്, இயேசு வந்தபோது முதல்ல வெளியேற்றினது പരിഹാസികളെ പുറത്താക്കി. ஆமென். அவர் பரியாசம் பண்ணுகிறவர்களை வெளியேற்றி. കരങ്ങളെ തട്ടി പറഞ്ഞാട്ടെ, கைகளை தட்டி சொல்லுவோம். ഇന്ന് രാത്രി നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, இன்று இரவு நீ கர்த்தரை ஆராதிக்கும்போது, നിന്നെ പരിഹാസ വിഷയമാക്കിയ, உன்னை பரியாசமாய் மாற்றின, നിന്നെ മാറി നിന്ന് കളിയാക്കിയ, உன்னை ஆமென் ஒதுங்கி நின்று பரியாசம் பண்ணின, നിന്നെ നിന്ദിച്ച് നിന്നെ നോക്കി കൈയടിച്ച് ചിരിച്ച, உன்னை நிந்தித்து உன்னை பார்த்து பரியாசம் பண்ணி சிரிச்ச ചില പരിഹാസികളെ ദൈവം തള്ളിക്കളയുന്ന രാത്രി, சில பரியாசம் பண்ணுகிறவர்களை தேவன் தள்ளி விடுகிற இரவு. കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്. கைகளை தட்டி ஆண்டவரை துதியுங்கள். ഒന്ന് പരിഹാസികളെ പുറത്താക്കി. ஆமென். முதலாவது பரியாசம் பண்ணுகிறவர்களை கர்த்தர் வெளியே தள்ளினார். இரண்டாவது സാഹചര്യത്തെ നോക്കി കരയുന്നവരെ പുറത്താക്കി. சூழ்நிலையை பார்த்து அழுகிறவர்களை ஆண்டவர் வெளியேற்றினார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ആ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് കരയുന്ന
ആക്ടർമാരെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ട. சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி அழுகிற ஆமென் நடிகர்களை தேவனுக்கு தேவையில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇത്ര എണ്ണത്തിന് ദൈവം പുറത്താക്കി. இவ்வளவு பேர் ஆண்டவர் வெளியே தள்ளி. എന്നിട്ട് വിശ്വസ്തരായ 3 ശിഷ്യരെയും அதன் பிறகு உண்மையுள்ள 3 சீசர்களை അപ്പനെയും അമ്മയെയും കൂട്ടി தாயையும் தகப்பனையும் கூட்டிக் கொண்டு യേശു കുഞ്ഞിന്റെ അടുക്കൽ പോയി. இயேசு பிள்ளையின் இடத்தில் போனார். ബാലയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചു. இயேசு அந்த பிள்ளையின் கையை பிடித்து പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ഇനിയാണ് അർത്ഥം. இனிதான் அர்த்தம். തലീത தலீதா കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചു. ஆமென். பிள்ளையின் கையை இறுக்கி பிடிச்சார். ആ തലീത ആ കുഞ്ഞിന്റെ പുറത്ത് മൂടി. தலீதா அதை இயேசு அந்த பிள்ளையின் மேல் மூடினார். യേശുവിന്റെ പ്രയർ കാർപ്പറ്റ്, இயேசுவினுடைய ஜெப சால்வை, യേശുവിന്റെ പ്രയർ ഷോൾ இயேசுவினுடைய ஜெப சால்வை ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്തിട്ട് ശരീരം മുഴുവനും മൂടി. அந்த பிள்ளையினுடைய முகத்தில் போட்டு சரீரம் முழுவதும் மூடி യേശു ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, இயேசு சத்தமிட்டு சொன்னார், ബാലേ, சிறு பெண்ணே എഴുന്നേറ്റ് വാ. எழுந்திரு. പ്രാർത്ഥനയിൽ എഴുന്നേറ്റ് വാ. ஜெபத்தில் எழுந்திரு. പ്രാർത്ഥനയിൽ എഴുന്നേറ്റ് വാ. ஜெபத்தில் எழுந்திரு. പ്രാർത്ഥനയിൽ എഴുന്നേറ്റ് വാ. ஜெபத்தில் எழுந்திரு. തലീത കുമി. தலீதா கூமி. പ്രാർത്ഥനയിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരിക. ஜெபத்தில் எழுந்திரு. ശാപത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വാ. சாபத்தில் இருந்து எழும்பி வா. തകർച്ചയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വാ. உடைந்த நிலையிலிருந்து எழும்பி வா. പരാജയത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വാ. தோல்வியிலிருந்து எழும்பி வா. ഇന്ന് രാത്രി നിന്നയിലിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? இன்று இரவு நிந்தைக்குள்ளே இருக்கிற யாராகிலும் இருக்கு. പരിഹാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? பரியாசம் பண்ணுகிற யாராகிலும் இருக்கு. ശാപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? சாபத்தில் இருக்கிற யாராகிலும் இருக்கு. ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിലും ஜீவனோடு இருந்தாலும் മരിച്ചവനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? மரணத்திற்கு ஒப்பாய் இருக்கிற யாராகிலும் യേശു എന്ന പ്രയർ കാർപ്പറ്റ് നിന്റെ മേൽ இயேசு இன்று இரவு அந்த ஜெப சால்வையை உங்கள் மேல் തലീത ഇടുകയാണ്. தலீதாவை போடுகிறார். തലീത ഇടുകയാണ്. தலீதாவை போடுகிறார். തലീത കുമി. தலீதா கூமி. എഴുന്നേൽക്കാം. சிறு பெண்ணே எழுந்திரு. കണ്ണുകളടച്ചാട്ടെ. கண்களை மூடு. കണ്ണുകളടച്ചാട്ടെ. கண்களை மூடு. കർത്താവേ, கர்த்தாவை തലീത വിടട്ടെ. ஆமென். தலீதா விழணும். തലീത വിടട്ടെ. தலீதா விழணும். തലീത വിടട്ടെ. தலீதா என் மேல் விழணும். തലീത എന്റെ മേൽ വിടട്ടെ. தலீதா என் மேல் விழணும். ചൂടാറാ ബാബാ. പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஹல்லேலூயா. ஜெபிங்க ஜெபிங்க. പ്രാർത്ഥനയോടെ എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. ஜெபத்தோடு எல்லார் தேவ சமூகத்தில் எழும்பி நிற்போம். എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. எல்லார் ஜெபத்தோடு எழும்பி நிற்போம். ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. தேவ சமூகத்தில் കർത്താവേ, ഇന്ന് ഞാൻ മടങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ஆண்டவரே இன்றைக்கு நான் திரும்பி செல்லும் முன்பு എന്റെ മേൽ തലീത വിഴട്ടെ. என் மேல் தலீதா விழுவதா. ജോൺ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു അച്ചായന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ஜான் என்று சொல்லப்படுகிற ஒருவருடைய குடும்பத்திற்குள் അമേൻ പേര് വിളിക്കുന്നവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് കൈയുയർത്തിയേ. താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നാട്ടെ. நான் பெயர் சொல்லுகிறவர்கள் தெய்வ சமூகத்தில் கை உயர்த்துங்க. விரும்பினால் முன்னால வாருங்க. ജഗൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു അച്ചായന്റെ വീട്ടിലെ ஜெகன் என்கிற பெயர் உள்ள ஒருவருடைய வீட்டில் ഇന്ന് രാത്രി ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. இன்று இரவு தேவ கிரியை வெளிப்படும். പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ஜெபிங்க ജെബിங்க. ചൂടാറബൽ കമറഗ ശഗതര. ഇന്ന് രാത്രി അസാധാരണമായ ഒരു അഭിഷേകം ഇറങ്ങി വരും. இன்று இரவு அசாதாரண ஒரு அபிஷேகம் இறங்கி வரும். ജഗൻ എന്ന് പേരുള്ള ബ്രദറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ஜெகன் என்கிற பெயர் உள்ள அந்த சகோதரன் வீட்டில் இருந்து யாராகிலும் வந்திருந்தால் ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നാട്ടെ. முன்னால வாருங்க. ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നാട്ടെ. தேவ சமூகத்தில் வாருங்க. ഇന്ന് രാത്രി യേശു നിന്നെ തൊടുന്നു. இன்று இரவு இயேசு உன்னை தொடுகிறார். ജോൺ എന്ന് പേരുള്ള അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? ஜான் என்கிற பெயருள்ள ஆமென் பிரதருடைய வீட்டில் இருந்து யாராகிலும் வந்திருக்கிறீங்களா? ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. தேவ சமூகத்தில் ஜெபிங்க. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വ ആ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി இன்று இரவு கர்த்தருடைய மகிமை அந்த குடும்பங்கள் மேல் നിനക്ക് வெளிப்படும். വിരോധമായി വരുന്ന ശാപക്കെട്ടുകൾ உனக்கு விரோதமாய் வருகிற சாபக்கட்டுகள் ഇന്ന് രാത്രി അഴിഞ്ഞു മാറുന്നു. இன்று இரவு அவிழ்க்கப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ആന്റണി, സഹായ ആന്റണി ആരാണ്? സഹായ ആന്റണി ஆமென். சகாய ஆண்டனி யார்? എന്ന പേരുള്ള മകന്റെ വീട്ടിലെ சகாய ஆண்டனி என்கிற பெயருள்ள மகனுடைய പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ஹல்லேலூயா. ஜெபிங்க ஜெபிங்க. ആരുടെ? ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. യേശുവിന്റെ இயேசுவின் நாமத்தில் സഹായ ആന്റണിയെ ദൈവം തൊടുന്നു. சகாய ஆண்டனியை இயேசு தொடுகிறார். വയ്യാത്താളാണോ? ஆமென். യെസ് യെസ്. ஆமென் ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. സഹായ ആന്റണി ആരാ? അതാ അദ്ദേഹമാണോ? சகாய ஆண்டனி நீங்களா? ഹല്ലേലൂയ. രഗധുര ബരബലബ ശാന്തരാധര.
ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിച്ചോ, ആ സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ஜெபிங்க, அந்த சகோதரனுக்காக ஜெபிங்க. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം വിടുതലുകളെ അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. இன்று இரவு இயேசு விடுதலை தரப்போகிறார். എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, என்னோடு பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், മെഡിക്കൽ സയൻസ് നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സഹായ ആന്റണിയെ மெடிக்கல் சயின்ஸ் நடக்காதுன்னு சொன்ன சகாய ஆண்டனியை ദൈവം നടത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് இயேசு நடத்துவேன் என்று. സഹായ ആന്റണി വിശ്വസിക്കുന്നു. நடக்கப்படுவேன். ஆமென். സഹായ ആന്റണി വിശ്വസിക്കുന്നു. சகாய ஆண்டனி விசுவாசிக்கிறீங்களா? ഇന്ന് രാത്രി യേശു സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് இன்று இரவு இயேசு சுகமாக்குவார். എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു. என்னோடு பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், ആരുടെയും സഹായം കൂടാതെ யாருடைய உதவியும் இன்றி ഈ സഹായ ആന്റണി இந்த சகாய ஆண்டனி എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും, எழும்பி நடப்பார், കർത്താവിനെ ഉയർത്തും. இயேசுவை உயர்த்துவார். ആരാ പേരെന്താ? ജഗൻ. ജഗൻ വാ, ഓടി വാ, ഓടി വാ. ஜெகன் வாங்க, முன்னால வாங்க, ഫാമിലിയോടെ വാ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ குடும்பமாய் வாங்க, കരങ്ങളെ ശക്തിയോടെ അടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്. கைகளை தட்டி. പോരാ പോരാ പോരാ. ஆமென் ஆமென். போதாது, പോരാ. நல்ல கைகளை ദൈവശക്തിയോടെ தட்டி. ദൈവശക്തിയോടെ അടിച്ച് ஹalleluya. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്. நல்ல கைகளை தட்டி. ജഗൻ, ஜெகன், സഹായ ആന്റണി சகாய ஆண்டனி വിശ്വസിക്കുന്നോ? 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 இயேசு உங்களை தொடுகிறார் என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா? മനുഷ്യർ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കരുത്. மனுஷன் சொன்ன வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம். ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കരുത്. டாக்டர் சொன்னதை நீங்க நம்ப வேண்டாம். കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, இயேசு என்னோடு നീ சொல்லுகிறார், സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. நீங்க சுகம் அடைவீர்கள். ജഗൻ, ஜெகன், നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം പരാജയമാണ്. உங்க வாழ்க்கை മുഴുവதுം தோல்வி. എവിടെ പോയാലും നിനക്ക് തോൽവിയാണ്. எங்க போனாலும் தோல்வி. എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും നിന്റെ കയ്യിൽ எவ்வளவு உழைத்தாலும் உங்க கையில் ഒന്നും നിൽക്കത്തില്ല. ஒன்றும் மிச்சம் பிடிக்க முடியாது. എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വേളകൾ, எல்லாம் முடிச்சிருவோமா என்று நினைக்கிற நிலைமைகள், നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ എസ് എന്ന ലെറ്റർ ഞാൻ കാണുന്നു. உன்னுடைய பெயரோடு கூட எஸ் என்கிற எழுத்து நான் பார்க்கிறேன். ആണോ? அப்படிதானே? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇനിഷ്യൽ എസ് ആണോ? യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, இன்று இரவு ஆமென் ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், ഹല്ലേലൂയ, നീ വിജയിച്ച് കേറുന്ന രീതിയിൽ, நீ வெற்றி சிறந்து முன்னேறுகிற விதத்தில் നിന്റെ ലൈഫിൽ മുഴുവനും உன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் എല്ലാ തോൽവികളെയും മാറ്റുന്ന எல்லா தோல்விகளையும் மாற்றுகிற ഒരു അഭിഷേകം ஒரு அபிஷேகம் നിന്റെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുന്നു இன்று എന്ന്. இரவு உன்மேல் வெளிப்படுகிறது. കരങ്ങളെ അടിച്ച്, കരങ്ങളെ അടിച്ച്. கைகளை தட்டி, கைகளை தட்டி. പോരാ പോരാ പോരാ. போதாது, 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 പോരാ. ശക്തിയോടെ, போதாது, பலத்தோடு നല്ലവണ്ണം കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ நல்ல സ്തുതിച്ച്. கைகளை தட்டி ஆண்டவரை துதி. ചില നിമിഷങ്ങൾ കരങ്ങളെ சில അടിച്ച്. நிமிடங்கள் கைகளை தட்டி. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. സഹായ ദൈവം തൊടുന്നു. சகாய ஆண்டவர் தொடுகிறார். എല്ലാവരും കരങ്ങളെ അടിച്ച്. எல்லாரும் கைகளை தட்டி. ആ പ്രയർ ഷാൾ വിടട്ടെ. அந்த ஜெப சால்வை விழுவதா. ആ പ്രയർ ഷാൾ വിടട്ടെ. ஜெப சால்வை விழுவதா. ഇന്ന് രാത്രി இன்று இரவு നിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് வாழ்க்கையில் ഒരു മേജർ ഷിഫ്റ്റ്, ஒரு பெரிய ஷிஃப்ட் നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ஒரு பெரிய மாற்றம் வருகிறது. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി, கைகளை உயர்த்தி. രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ, வியாதியில் பாரப்படுகிறவர்கள், രോഗത്താൽ ആരാണോ ഭാരപ്പെടുന്നത്, வியாதியின் பாரத்தோடு யார் வந்திருக்கிறீங்க? കരങ്ങളെ വെച്ച്, കരങ്ങളെ വെച്ച്. கைகளை வைங்க. வியாதி இருக்கிற இடத்தில் கைகளை வைங்க. ஓ ஜீசஸ், ஹalleluya. രോഗമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൈകളെ വെച്ച്. வியாதி இருக்கிறவர்கள் வியாதி உள்ள இடத்தில் கைகளை வைங்க. എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് രോഗമുള്ളത്, எங்கே உங்களுக்கு நோய் இருக்கிறதோ, എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് രോഗമുള്ളത്, எங்கே உங்களுக்கு வியாதி இருக்குதோ, ആ രോഗമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കൈകളെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച്. அந்த வியாதி இருக்கிற இடத்துல கை வச்சு ஜெபிங்க. ഒരു നിമിഷം കൈകളെ വെച്ച്. ஒரு நிமிஷம் கைகளை வைங்க. എവിടെയാണോ രോഗം നിങ്ങൾക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നത്, எங்கே உங்களுக்கு வியாதி இருக்கிறது, അവിടെ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. அங்கே கை வச்சு ஜெபிங்க. യേശു നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവാ. இயேசு உங்களை சுகமாக்க போகிறார். യേശു നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവാ. இயேசு உங்களை சுகமாக்க போகிறார். ഓ രഗധുരമന ബാബാ. പ്രാർത്ഥിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു, ஜெபிங்க, ஜெபிங்க, പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஜெபிங்க. അസാധാരണമായ വിടുതൽ, அசாதாரணமான விடுதலை, അസാധാരണമായ വിടുതലുകൾ, அசாதாரணமான விடுதலைகள் நடக்கிறது. അസാധാരണമായ വിടുതലുകൾ, அசாதாரணமான விடுதலைகள் நடக்கிறது. യെസ്, സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ, സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. சுகமடைவதாக. കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക, കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. கை வச்சு ஜெபிங்க, கை வச்சு. ഇന്ന് ഭയങ്കര സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കും. இன்றைக்கு பயங்கர சுகம் வெளிப்படும். സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കും. தெய்வீக சுகங்கள் வெளிப்படும். എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂമർ ഉള്ളത്, எங்கே டியூமர் உங்களுக்கு இருக்கிறது, എവിടെയാണോ കട്ടിയുള്ളത്, எங்கே கட்டிகள் இருக்கிறது, എവിടെയാണോ സർജറി വേണമെന്ന് எங்கே പറഞ്ഞു, சர்ஜரி உங்களுக்கு இருக்கிறதோ,
അവിടെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. அந்த இடத்துல கை வச்சு ஜெபிங்க. യേശു സൗഖ്യമാക്കാൻ പോകും. இயேசு சுகமாக்க போகிறார். യേശു സൗഖ്യമാക്കാൻ പോകും. இயேசு சுகமாக்க போகிறார். രോഗ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ. வியாதியில் சுகமளிக்கிற வல்லமை ஆட்கொள்ளுவதாக. യേശുവിന്റെ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ. இயேசுவின் சுகம் வெளிப்படுவதாக. യേശുവിന്റെ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ. இயேசுவின் சுகம் வெளிப்படுவதாக. യേശുവിന്റെ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ. இயேசுவின் சுகம் வெளிப்படுவதாக. യേശുവിലൂടെ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ. இயேசுவின் மூலம் சுகமாகுவதாக. യേശുവിലൂടെ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ. இயேசுவின் மூலம் சுகமடையட்டும். യേശുവിലൂടെ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ. இயேசுவின் மூலம் சுகமடைவதாக. യേശുവിലൂടെ സൗഖ്യങ്ങൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ. இயேசுவின் நாமத்தில் சுகமடைவதாக. போதாது போதாது, ஜெபிங்க ஜெபிங்க. കരങ്ങളെ തട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. കരങ്ങളെ கைகளை தட்டி ஜெபிங்க. கைகளை தட்டி, കരങ്ങളെ അടിച്ച്, கைகளை தட்டி, കരങ്ങളെ അടിച്ച്, கைகளை தட்டி. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ അടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. எல்லாரும் கைகளை தட்டி, എല്ലാവരും കരങ്ങളെ അടിച്ച്, எல்லாரும் கைகளை தட்டி. അനി മുന്നോട്ട് പോയി, ഫ്രണ്ടിൽ പോയി. அனி முன்னால போங்க, முன்னால வாங்க, முன்னால வாங்க. പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഫ്രണ്ടിൽ പോ, ഫ്രണ്ടിൽ മുന്നാലെ വാ. പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. வியாதியால் பாரப்படுகிறவர்கள் ஜெபி. ഇന്ന് രാത്രി സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു. இந்த இரவு சுகமாக்குகிறார் இயேசு. ആരാണോ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നത്? யார் வியாதியால் பாரப்படுகிறார்? മുന്നാലെ പോ, മുന്നാലെ പോ, മുന്നാലെ പോ. முன்னால போ. യേശു സൗഖ്യമാക്കാൻ പോ. இயேசு சுகமாக்க போகிறார். യേശു സൗഖ്യമാക്കാൻ പോ. இயேசு சுகமாக்க போகிறார். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் நாமத்தில், യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் ഈ நாமத்தில். ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് അസാധാരണമായ വിടുതൽ இந்த നടക്കുന്നു. மைதானத்திற்குள் அசாதாரண விடுதலை நடக்கிறது. അസാധാരണമായ വിടുതൽ നടക്കുന്നു. அசாதாரண விடுதலை நடக்கிறது. ഇന്ന് രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു. இன்றைக்கு வியாதியில் சுகம் வெளிப்படுகிறது. ഓ കമാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആരും ஓ മൗനമായിരിക്കും. எல்லாரும் யார் மௌனமாய் இருக்க வேண்டாம். എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് எல்லாரும் தேவனை ആ ஆராதிப்போம். യായിറോസിന്റെ മകളെ സൗഖ്യമാക്കിയ அந்த കർത്താവ്. எபிருவின் மகளை சுகமாக்கின இயேசு. യായിറോസിന്റെ മകളെ സൗഖ്യമാക്കിയ കർത്താവ്. எபிருவின் மகளை சுகமாக்கின இயேசு. മുമ്പിലെ പോയി, முன்னால போங்க, முன்னால வாங்க, முன்னால வாங்க. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஜெபிங்க ഇന്ന് ஜெபிங்க. രാത്രി യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നു. இந்த இரவு இயேசு യേശു சுகமாக்குகிறார். സൗഖ്യമാക്കുന്നു. இயேசு ദൈവ சுகமாக்குகிறார். ശക്തി പുറപ്പെടുന്നു. தெய்வீக வல்லமை புறப்படுகிறது. അഭിഷേകം, அபிஷேகம், നുകത്തെ തകർക്കുന്ന അഭിഷേകം, நுகங்களை உடைத்தெறிகிற அபிஷேகம், നുകത്തെ തകർക്കുന്ന അഭിഷേകം. நுகங்களை உடைக்கிற அபிஷேகம். சுடரபலமகஸ். அகினி, യെസ് அகினி, യെസ്. அகினி, அகினி. உடரபலகஸ். നിന്റെ കണ്ണിൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. மகளே, உன் கண்ணில் ஒரு தெய்வீக வல்லமை இறங்குகிறது. നിന്റെ സൈറ്റ് പ്രോബ്ല ദൈവ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. உன்னுடைய சைட் ப்ராப்ளத்தை சுகமாக்குகிறார் നിന്റെ இயேசு. കാഴ്ച മടങ്ങി വരുന്നു. உன் பார்வை திரும்பி வருகிறது. നിന്റെ കണ്ണിലെ മങ്ങൽ ദൈവ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. கண்ணில் இருக்கிற அந்த மங்கலான பார்வை மாறுகிறது. നിന്റെ കഴുത്തിലെ വേദന യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നു. சகோதரி, உங்க கழுத்தில் உள்ள வலி மறைகிறது. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் heal. சுகமடைவதாக. അനി നിന്റെ ഉദരത്തിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നു. அடி உங்க வயிற்றுக்குள் இருக்கிற ട്യൂമറുകൾ, കട്ടികൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. டியூமர்கள், கட்டிகள் மறைகிறது. നിന്റെ ഓവറിയിലെ മുഴ உன் ஓவரியில் இருக்கிற கட்டி യേശു ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. இயேசு இப்போது சுகமாக்குகிறார். സർജറി ഇല്ലാതെ சர்ஜரி இல்லாமல் നിന്റെ മേലൊരു വിടുതൽ നടക്കാൻ പോകും. உன்மேல் ஒரு விடுதலை இப்போது வெளிப்படுகிறது. തൈറോയിഡ് സൗഖ്യമാകട്ടെ. தைராய்டு சுகமடைவதாக, சுகமடைவதாக. உடரபலக ஷபரகல. വിടുതൽ നടക്കട്ടെ. விடுதலை വിടുതൽ வெளிப்படும், നടക്കട്ടെ. விடுதலை வெளிப்படும். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் കരമടിച്ച്, கைகளை தட்டி, കരമടിച്ച്. கைகளை தட்டி. യെസ്, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യെസ് തുടങ്ങുന്ന ആരാണ്? യെസ് എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങുന്ന ആരുടെ പേരാണ്? ക്രിസ്റ്റോഫർ. ക്രിസ്റ്റോഫർ ജഗൻ എസ് ക്രിസ്റ്റോഫർ. യെസ്. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ கைகளை தட்டி ஆண்டவரை துதி. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് രാത്രി ഈ മകൻ സൗഖ്യമാകുമെന്ന് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? இந்த இரவு இந்த மகன் சுகமடைவார் என்று எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ആന്റണിയെ ദൈവം സഹായിക്കാൻ പോവാ. ஆண்டனியை கர்த்தர் உதவி செய்ய போகிறார். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் പുതിയ സ്പൈനൽ കോഡ് വരട്ടെ. புதிய ஸ்பைனல் கோடு உண்டாகட்டும். കിഡ്നി പുതിയതായി മാറട്ടെ. கிட்னி புதியதாய் എന്റെ மாறட்டும். ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും இந்த சரீரத்திலே எல்லா அவயவங்களும் പുതുതായി മാറട്ടെ. புதிதாவதாக. അച്ഛാ, യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.
நீங்க இயேசுவை விசுவாசிக்கிறீங்களா? ആരും പിടിക്കാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് யாரு വിശ്വസിക്കുന്നു. பிடிக்காம நிக்க முடியும்னு விசுவாசிக்கிறீங்களா? ആരും പിടിക്കാതെ നടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് யாரு വിശ്വസിക്കുന്നു. பிடிக்காம நடக்க முடியும்னு നിന്റെ മേല விசுவாசிக்கிறீங்களா? സൗഖ്യം നടക്കാൻ പോകുന്നു. உங்க மேலதான் சுகம் வெளிப்படுகிறது. ഇപ്പൊ ഇവര് കൈവിട്ടാലും നീ നിൽക്കണം. இப்ப இவங்க கை விட்டாலும் நீங்க நிக்கணும். സ്വയം നിൽക്കണം. ஆமே, தன்னால நிக்கணும். യെസ് യെസ് ഐ ബിലീവ്. ஆமே, நான் விசுவாசி, ഐ ബിലീവ്. நான் விசுவாசிக்கிறேன், ഐ ബിലീവ്. நான் விசுவாசிக்கிறேன், ഐ ബിലീവ്. நான் விசுவாசிக்கிறேன், ഐ ബിലീവ്. நான் விசுவாசிக்கிறேன், ഐ ബിലീവ്. நான் விசுவாசிக்கிறேன். കരങ്ങളെ അടിച്ച് கைகளை தட்டி ഓ റാഫാല ராதானாமாஷ் in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில். നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ? ஆமென். ഇതുവരെ രണ്ടുപേര് പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് இதுவரைக்கும் ரெண்டு பேர் பிடித்து கொண்டிருந்தது ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ தனியாக நிற்க முடிந்ததானா ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അഭിഷേകമാണ്. இதற்கு பின்னிலே அபிஷேகம். നടന്നേച്ച നടന്ന് நடங்க நடங்க നട நடங்க നട நடங்க നട കരമടിച്ച് கைகளை தட்டி கைகளை It தட்டி. is your time. இது உங்க நேரம், It is your time. இது உங்க நேரம், It is your time. இது உங்க நேரம். തിരിച്ചുവിട് തിരിച്ചുവിട്. ஓ, திரும்பி நடங்க, திரும்பி நடங்க. കരങ്ങളെ അടിച്ച് கைகளை தட்டி കരങ്ങളെ അടിച്ച് கைகளை It தட்டி is your time. கைகளை தட்டி. இது உங்க It நேரம், is your இது உங்க season. காலம், It is your இது season. உங்க சீசன். ആര് പിടിക്കാതെ யாரு பிடிக்காம ഉടന്തനായി முடவனாய் 4 പേര് 4 பேர் പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന பிடித்து கொண்டு வந்தார். ആന്റണിയുടെ മേൽ ஆண்டனியின் ഇന്ന് மேல். ആന്റണിയുടെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് ஓ, ஆண்டனியின் பெயரை சொல்லி ദൈവം പറഞ്ഞു தேவன் சொன்னார், സൗഖ്യമാക്കും. It சுகமாக்குவேன். is a supernatural. இது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது. Oh! ஓ, Fire! அகினி Fire! அகினி കരമടിച്ച് കരമടിച്ച് அகினி அகினி அகினி. கரமடிச்சு. கைகளை Receive தட்டி the fire. கைகளை தட்டி பெற்றுக்கொள்ள Receive the fire. பெற்றுக்கொள்ள കരമടിച്ച് பெற்றுக்கொள்ள പരിശുദ്ധാത്മാവേ ஆவியானவரே പരിശുദ്ധാത്മാവേ ஆவியானவரே ഈ രാത്രി இன்று இரவு നന്ദി நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா, நன்றி. Come on, ready? 1 2 3 start. ശക്തിയോടെ உடரபலக கரமடிச்சு. ரகதியா. கரங்களை தட்டி ഓ ചൂടാരബലബലബലബലഗദല ശൈലവ ரகதே ரகதே ரகதே. കരമടിച്ച് ആരാധന കരമടിച്ച് എല്ലാവരും കരമടിച്ച് எல்லாரும் கைகளை தட்டி അന്യഭാഷകൾ പറഞ്ഞ് அந்நிய பாஷைகளை சொல்லி പോരാ 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 போதாது போதாது. എല്ലാവരും അഭിഷേകത്തോടെ எல்லாரும் அபிஷேகத்தோடு അഭിഷേകത്തോടെ அபிஷேகம். ആരും മൗനമായിരിക്കരുത്. யாரு மௌனமாய் ശക്തിയോടെ ആ കരമടിച്ച് பலத்தோடு கைகளை தட்டி ആരാധന യേശുവേ യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ യേശു എന്ന് വിളിക്കുക. യേശു എന്ന് വിളിക്കുക. இயேசுவேன்னு கூப்பிடுங்க. இயேசுவே. மைதானம் முழுவதும் യേശു இயேசு. ആ prayer carpet ஓ, அந்த ஜெப சால்வை, ആ prayer carpet ஜெப சால்வை ഇന്ന് രാത്രി വീഴുന്നു. இன்று இரவு வெளிப்படுகிறது. பிடிச்சோ. விழுகிறது. பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள். அகினி அகினி அகினி. ആരാധന യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ. ആന്റണി അച്ഛാ, ആന്റണി അച്ഛാ, அந்தனியனே, യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കോ? நீங்க இயேசுவுக்காக வாழுவீங்களா? ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ നേരത്തെ? இப்படி உங்களால முன்பு நடக்க முடியுமா? ഇപ്പോഴാണ്. இப்பதான் நடக்க ഇന്ന് முடியும். ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോ. இப்ப தனியா நடந்தப்போ നടന്നു പോകാൻ പറ്റുമോ? தானா நடந்து போவீங்களா? ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ ആരും പിടിക്കണ്ടെന്ന് പറയണം. இனி என் கையில யாரு பிடிக்கண்டான்னு சொல்லணும். ഇന്ന് രാത്രി இன்று இரவு സാക്ഷാൽ നസറനായ യേശു, மெய்யாகவே നസറേനാകിയ യേசு, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടതല്ലേ? நீங்க எல்லாரும் பாத்தீங்களே. 2-3 പേര് ചേർന്നല്ലേ കസേരയെ പിടിച്ചിരുത്തിയേ? 2-3 பேர் சேர்ந்து தானே சேர்ல உட்கார ദേ வச்சது. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു, இப்ப தனியா நிற்கிறார், ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നു. தனியா நடக்கிறார். ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാ இதற்கு പ്രവർത്തിച്ചത്? பின்னால யார் செயல்படுகிறார்? യേശു, இயேசு, യേശു, இயேசு, യേശു, இயேசு. യേശു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി യേശു എന്നെ തൊട്ടു, இன்று இரவு இயேசு என்னை தொட்டார், ഞാൻ സൗഖ്യമായി. நான் சுகமானேன். അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തി, அப்படிப்பட்டவர்கள் மட்டும் கை உயர்த்துங்க. കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച് இயேசு என்னை தொட்டார், நான் சுகமாக்கப்பட்டேன் சொல்லுகிறவங்க கை உயர்த்தலாம். ஆமென். ആ കൈ ഉയർത്തിയവരൊന്ന് സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറി വാ. அந்த கை உயர்த்தினவர்கள் மேடையில் ஏறி வாங்க. ധൈര്യത്തോടെ കയറി വാ. தைரியமா வாங்க.
Praise the Lord. ஹalleluya. അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ മൈക്ക് കൊടുത്തോ. இல்லை என்றால் நிற்கிற இடத்துல மைக்க கொடுங்க. കർത്താവിനെ പറ്റി സാക്ഷ്യം പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ, இயேசுவுக்காக சாட்சி சொல்ல தைரியம் உள்ளவர்கள் ഓടി ஓடி ஸ்டேஜில வாங்க. ഓടി വാ முன்னால ஓடி வாங்க. പറഞ്ഞോ എന്താ சொல்லுங்க சொல்லுங்க, என்ன நடந்தது சொல்லுங்க. நீங்க இப்ப என்ன உணர்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்க. അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ വന്ന ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു. சோத்ரம். பிரதர் வரும்போது எப்படி இருந்தாங்க, இப்போ எப்படி இருக்குது சொல்லுங்க. மைக்கில் சவுண்ட் வச்சே. எங்க தங்கச்சி கூப்பிட்ட நேரம் நான் இங்க பாரத்தோடு வந்தேன். ஏசு என் மாப்பிள்ளை தூக்கு விடுவார் என்று எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. அதே போல இங்க நடந்த எனக்கு ஒரு அதிசயத்தை தந்த എത്ര നാളായി ഇങ്ങനെ നടക്കാതിരുന്നിട്ട്? 1.5 മാസം. എന്ത് സംഭവിച്ചു? സ്ട്രോക്ക് വന്ന്. സ്ട്രോക്ക് വന്ന് നടക്കത്തില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ വിധി എഴുതിയ സ്ഥാനത്ത്. ആമേൻ. ഇന്ന് നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ? ഇങ്ങനെ இப்படி நடப்பாருன்னு நினைச்சீங்களா? இல்ல. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ആരാ അത്ഭുതം ചെയ്തേ? യേശു. ആമേൻ. സ്ട്രോക്ക് വന്ന് നടക്കാതായ ആളിനെ യേശു നടത്തി. ஸ்ட்ரோக் வந்து நடக்காத ஆளை இயேசு நடக்க பண்ணினார். കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. கைகளை தட்டி இயேசுவுக்கு நன்றி சொல்லுவோம். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். അടുത്ത வேற വേഗത്തിൽ வேற யார் சொல்றீங்க? പറഞ്ഞേ. நான் 2 வருஷமாட்டு தைராய்டு மாத்திரை எடுத்துட்டு. ആന്റി തൈറോയിഡിന്റെ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നോ? இல்ல. എന്നോട് പറഞ്ഞു ആന്റിക്ക് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന്. ആരാ വെളിപ്പെടുത്തിയേ? ஏசப்பா எனக்கு இருக்கவே முடியல. வீட்டுக்கு போன்னு சொல்லிட்டு இருந்தது. ഇപ്പോൾ എന്താ സൗഖ്യമായോ? வேலை ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. இப்போ எப்படி இருக்கு? இப்போ இந்த ஒரு கரண்ட் வந்து மேல அடிச்ச போல இருந்து ஒண்ணுமே. എത്ര വർഷമായിട്ട് തൈറോയിഡിന്റെ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു? 2 வருஷம். இன்னை காலமே மாத்திரை சாப்பிட்டு தான் வந்தேன். 2 വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തൈറോയിഡ് യേശു സൗഖ്യമാക്കി. ആമേൻ ആമേൻ. കരം അടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. ആമേൻ. கைகளை தட்டி தைராய்டு இயேசு சுகமாக்கினார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கைகளை ഉയർത്തി ആண்டവரை തുതിப்போம். ഒത്തിരി പേരെ യേശു തൊട്ടു. യേശു അനേകരെ തൊട്ടാർ. യേശു സൗഖ്യമാക്കി. യേശു സുഖമാക്കിനാർ. അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും സാക്ഷ്യം പറയാനൊരു വെക്കല്ലേ, ചെറിയ നാണക്കേടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ഒരുപാട് പേരെ സൗഖ്യമാക്കി. യേശു അനേകരെ സുഖമാക്കിനാർ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ യേശു ജീവിക്കുന്നു. சொல்லுங்க യേശു ജീവിக்கிறார். കരമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. കൈ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ சொல்லுங்க. ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി കർത്തർ ഉங்க எல்லாரையும் தாராளமாய் ஆசீர்வதிப்பார். നാളെ ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. நாளைக்கு கர்த்தர் இதிலும் மேலானவைகளை செய்வார். പ്രാർത്ഥനയോടെ കടന്നു വരിക. ஜெபத்தோடு வாருங்கள். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.